cik cik cik, halo cik 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 cik, halo cik cik cik, halo cik 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 cik, halo cik 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 cik, halo cik 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 cik, halo
Hello, hello, hello. Check, check, check. Hello, hello. Check. Hello, 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 hello. Check. Hello, hello, check, check, check. 1, 2, 3, 1, 2, 3, check, check. Hello, 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 hello. Check, 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 check. Check, check, check. Hello, hello, hello. Hello, 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 check, check, check. Hello. 1, 2, 3, check. 1, 2, 3, check. Hello, check, check. Hello, hello, check, check. Hello, check, 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 testing. Hello, hello, check. Hello, hello, check, check, check. Hello, 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 check. Hello, hello, check, 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 testing. Hello, hello. Hello, check, hello, hello. Hello, testing, hello. Hello, check, hello. Hello, check, hello. Hello, check, hello. Hello, testing, hello. Check, hello. Hello, testing, hello. Hello, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hello, check, hello. अरे माइक
hello, hello check, hello check, hello, 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 hello check, hello, hello, hello check, hello, hello, hello check, 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 hello check, check, hello, hello check, check, hello check, check, hello, 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 hello check, check, hello, hello. Hãy dừng lại. Một thằng chỉ bị nói tôi khắp người ta không thể buộc sống. Nó ta buộc thích nuôi mang khana. Thì ra một thằng lúa chỉ Mumbai. Astobal ground nó. Và cái Astobal thường nước lao. Nó có tôi một thùng phản đặc lấy trong này. Abai cái nó. Chừng nó trip phun ngan bagi cycle lại nhá. Dễ man sạc. Cái ông bị sinh sinh thay thế nhỉ. Cho nên leaders và warriors sau đây Sengkok sana bay sat banyak nunggu nak nak serap sana bising no. Sino pana sengit jangai. Nong ngai tu nyoba hai kena soi kere mukang TV seng. Mang kang ke sini borong menang. Yem sau Rajesh bay kok salahnya bagi sai tok lainnya ai. Tak soi le. Saat ini tam nak sahur, kita ni khal jaman ni. Oilan jotono kuno ka lam sago, nai to nai tako bukuk suno okra sakra rono tipra motone, joto warriors sini joto tipra sarono. और तिनी जो मास गैदरिंग ग्रेटर तिप्राले न तोये कमा बरनो वांग सकले कमा बरनो सालाय न जे इलेक्शन सेका और मूवमेंट खाइमनि बा इलेक्शन सेका गैदरिंग खाइ फुलपाय मनि ने अमा हाया सिनी चोबा इलेक्शन बागया सिनी जो मूवमेंट सिनी जो खरो ग्रेटर तिप्राले और सर्वाइवल एंड एक्जिस्टेंस सिनी तिप्रासर न बागय जतनो साइमाखर लास्ट टाइम बरो लुको कुटुम खडराम जाक अमा हाइनो ताक बसिन और लुको कुटुम खडराम मास गैदरिंग थानो जेसे कबां बरो खाजा को अपन नाइके सिनी ताकलाय ओ जरो तिनी ताइबा कबां फाइनाली कक आपनो ताबक सिनी कबां मा एरिया नि कबां आमसानि ताबक हाइ तंगो फाइनाली स्टार खाइ तंगो गमा एरिया रनो किसा मिसा खाना का जे गाड़ी रो किसा समस्या रं खा नै तारपरेबो सिनो रो कबां मा सपाइना रो जतो नुकनै लोगो कुटुम ओ जागाव जे ग्रेटर तिप्रालेनि खरां जों पारा बिसि कामे बिसि सिमि जों सिरिलाय तंलायग्लक ग्रेटर तिप्रालेनि खरां जों हस्ताबल मार हाय आगरतला त्रिपुरानि कैपिटल ओ जासिनि खरं दिसाना नांनाय सिनी खरं दिल्ली थाइ दिसाना नांनाय सिनी खरं पार्लियामेन्ट कारण नांनाय सिनी खरं एसेम्बली थाइ दिसाना नांनाय सिनी खरं काउन्सिल दिसाना नांनाय सु पारा बिसिं सिमि जों बाइक बसिरिलाय तंय अंग्लाक आउन बायनो सिनी ओ लुको कुटुम पान्दा तिनी जतो नाय तनो रंदुनाय सिनी बुबाग्र कॉर्नर फाइनाय ओ जागा बाइसुं बुटिया जे इंडिया टीम नि फुटबलार एक्स कैप्टेन अब फाइ कासक पाइनाय अब हाय कक तमने ताबक नर जे नाय तनो रक नुगु तखना ताबक जरते जे सपाइनाय रक गाना नि किसा मिसे सपाइखा ओ जागा सिनी जे वाइट टीएफ जे वारियर्स तबरना बेलेगे हामबाय मारियो जे मियानि सिकांनि जरनो मियानि जरा जतनो फायै ओ फ्लेग र गायनानि और सामुं तानो जोंबायखा जे फाइनाल लाम संनानि बागै गाहाम कथाय से किपलि थामनानि बागै गमा बरतगो सिनि तिप्रा सारक बिसिंनि जे आगरतला रग असुक फाय कासुक फाय असुक फाबिया सामग्र करै गामि बिसिंनो तंगो गतिनि फाय सपायनि मुसुका गमा आनसानि नारबो फुनफल खायखा इगै ताबक बरताय से किपलि थांनानि बागै अनेक समय सुंनुगो प्रोग्राम पाइखा इगै लामा रक सिलें थांगो गारि रक बो जागा तंग गारि नैतुइ माले अं थांगो ओ जागागो कासुरे रेन बासिनो वाइटीएफ नि जतो वारियर्स जतनो रेडी जे सुबाले बागे रहलायनाय ओ बिसिंगो जे फाइनाल न दुइ रो बाग खालायनानि बागै जेसे मानसाक जतनो साइतलाय दङ सार दिनै आरो बुसुग्र बर फाइनो थानायो सिनि तो टार्गेट तमने मिनिमाम 1 लाख किन्तु ताबक फै खागाव जे 1 लाख सि सागा उनाय सिनि बरक तो कन्टिन्यू फाइ दंनाय थाने बनुखा जे सिनि बर फाइमानि 4टा 5टा बन्द बर
फाइ तंखा कारण गोबांबा आमसारनि गारि जाम मोनबाय लामा ट्राफिक जाम मोनबाय बागै दागे फेमिया लामा हासाल हासाल ताबुं नर्थ त्रिपुरा दङ कांचनपुर हाय अनेक लामा हासाल सिन एरिया रामबिल हाय अनेक लामा हासाल एमाइके दाबो जे लामा हासाल हासाल बिसिनि फाइनाल पर फाइनो तंनाय ओ जागानि गाना गाने रसिमि रमदि एकटा दुइटा तिनटा बिसोर फाइ कासुक पाइनाय तो बाक्सा जागानि तो चाइता पास्ता कन्टिन्यू फाइदों बाक्सा बरक और गारि कासुक पाया पाइनो सिनि पुरगाम पान्दा पाइ थांनाय अमाहारे बां थांनाय जतनो जों मुसुको और फाइ कासुक पाइनानि किन्तु किसा जों समयनिबो मेटर दङ बाहायनि हिंगे सिनि बर जे सपायनाय बर बतासि किबलि थानो माने जों तो हरनि 8टा जरा 9टा जरा जों पुरगाम खाइ मालिया अपनी बगल सिने पुरगाम तो 4टा बगल सिने पुरगाम पाइ थानाय जे सपाय बर बाक्सा बाक्सा लामा दुन किबल थानाय के आमर गाहाम चिनि प्रसार हमजाक थांनाय लास्ट टाइम जैसे गेडर रिंग खा ओ जगह अब नेका टाइप गाहाम गेडर रिंग ने हने सिं खा खायो तामने बाइके तमाम कसार माजि तो प्रसार हमजाक लास्ट टाइम जे खामिनि पहिला दिप्रा मथानि बखाउते सिनि बुबाग्रान साथ मने बिसिनते ओ जगह ग्रेटर टिप्रालेनि कायसा मास गेडर रिंग लोको कुटुम पान्दा आफुर सासे गोबां गताब टाइप गोबां नायनि सिं जतन खा खायो जे जों गोबां माने चिनि बिसिंगो ताबक और जे फाइका सुपायना और जगह दिप्रा मथा जे तंनाय अपनी बादेबो अपनी कारेबो बीजेपी सीपीएम खाय तंनाय परनि सापर्टार्स तो फाइना तंनाय खरजा खरनै कारण बरनो बखाबो कामबा तंगो जे दिप्रा मथानो चाजागो जिनि महाराजानो चाजागो जे खरजा गाहाम लिडार दफन बे कौसले दफन बे फार गई तंनाय जिनि बबाग्रानो खरजा तो जतनो साइमानो हबो गमा जागोनो जों माय खाना का जे सीपीएम लिडार सुनो करतेबो जिनि बबाग्रा सारा तो बैकरे बनो गायसा लामा एमाहाय हायबार बर पार्टी तो बरक कक साइमेया दफानि बागै जे ओ जागा के दफानि बे कक मासे दफानि जेसे पना तो अमाहाय थाने बनु खना जे सुरुजिर त्रिपुरा जे और बुजक माने बिले मा थानो साननो से बर बुजक सिनि बुबाग्रा खरं दिसाका सिनि गोबां मा ते प्रासार बा खरं दिसाका ट्वीट खायका कमा जानो फेसबुक रो सोशल मीडिया ते सिलेका जबर जासिस मानन नाने जे अमाहाय के बिनि साकाको सामुम चित्र तामरा बो इलीगल अमाहाय सिनि बुबाग्रा बे किसा तुबाय रका सिनि बुबाग्रा मेसेज ताम थांचाउनि सिनि हाव जों सिनि मेगल फानो दानाय जों सिनि शासन क्षमता सिनि आते फानो दानाय सिनि हागे सिनि शासन तय फानो दानाय अमाके जों जतो मा बसालानि कायसेनि जुगयाव जों जतो मिलि बसालायके सिनि साका केबो भाई इलीगल साम ताइ मागला खाना ताइ कायसानि साका खाका जों माने जों सेपारेट जों डिफरेंट कमिटि डिफरेंट पार्ट अमो अंगया जों थानसा अंगय तिप्रा सांगय सिनि जतो तिप्रासनि समस्या एकय इनके जतोनि समस्या আছে सिनि से मिकै जों नि समाधान लामा जों मानाय दंनाय सल्युशन लामा जों जतो मिलिसे पालबाक जों खायसे जों सल्युशन लामा जों मानाय दंनाय अपने जों सिलाय नालाय जाय ताबो दफानि बै कक साइटन दफानि बै फाइट खायतनाय सिनि बुबाग्रानो खरगा दङ हंके ब तिनि फाइल खायमानि सारा बसारा मुजुगु जों जतनो नुखा जे सिनि बुबाग्रा बिनि फेमिलिनि बागाया बडी साबाय थाने बागाया दफानि बायसे बताबो फाइट खायतङ खरगसाबो बुबाग्रामो बासा इका जों तिनि सिनि राइट बा जों तांगो बासा बै आउनेबा अब जों साक्सानो प्रश्न खायना नांनाय तिनि बीजेपी नि खायतक सीपीएम नि खायतक नेशनल पार्टी जों दफान बे गसा पार्टी जि खायना निले हासि करे निले दफा से करे बजा थाय नग्रा राजनीति खायनाय बजा थाय न आसुनि जागा मानाय आपन जों साराय बुजिलायना नांनाय लास्ट फाइट थांजा तामने बाय हिमबा जे जों जतो मिलियै सारा बोसोर जों कि आंदोलन खायथासरे जों जे 70 बोसोर बो जों नुखा जे जोंनि बरक बोसोर पार्सन दङ बोसोर पार्सन फाय कासुक पायखा जोंनि बर गवर्नमेंट एमपी मिनिस्टार अंखा गोबां मा ट्राइब नि अंखा एमएलए माहाय गोबां मा अंखा इने जोंनि दफानि सल्युशन ताबुक जरते बोसोक जरा अंखा बोसोक सब खायमाका सबका सर सबका विकास केबो सब जाति उपजाति उन्नयन ताबुक सिनि एडिसी आमसाय रगो तामनि बागै सिके ताबुक कलाय त लामा करे तै करे कारण करे तामनि बागै डॉक्टर करे हॉस्पिटल काम करे साकाम नि बागै कोनो गाहाम व्यवस्था करे तामनि बागै अब जों साराय बुजिना नांनाय इलेक्शन फाइनाल बडलेण्डनि जोंनि दा सालामनाय किन्तु दिनै एचिभमेन्ट तामो जोंनि सक्सेस तामो का जों दफान बाय बिसुक जरा जों सामु खायमाका लिडार माने तो कायसा ब रेस्पॉन्सिबिलिटी से कायसा दायित्व सामु खायनानि बागै जे पाब्लिक जतो मिले चंगो रहा बो दिनै बाय सामु खायनाय खायमाया के 70 बोसोर माहाय ताइ नेक्स्ट 5 इयर्स बो माहाय बनि उलबो माहाय जों अमाय के बोसोक ताइ दंनाय आपन जों साक्सानो जों प्रश्न खायनानि नांनाय सर इनकाय ताबो आमा हागे कत रेलि खालायमानि एबा गेदरिं खालायमानि आबा के बोसोर जते नों खाका गेट दिबाले मानानो होनै सिनि बिसिङाव थानसा दंखे जों जत किसु माने जों माने थानसा से सिनि मेन पावर जे थानसा करे इनकाय
চিনি বাগে অনেক কঠিন অনেক ডিফিকাল্ট কিন্তু থানসা দंखांखाय इजि চিনি बुबाग्रानि आन्डार लिडारशिपै जों मा नायनो खाखायो চিনি बुबाग्रानोसो जों बेनि साखासो जों बिसास मातंनाय कारण बुबाग्रा अब ताई आरका लिडार हाया बखरसा चिनि बुबाग्रा त्रिपुरा राज्य सिम बनो सिनिया पूरा इंडिया जत बनो सिनिया नो खरनर यूके रो हाय थांगै ब लेक्चर फेमिली जे ग्रेटर त्रिपुरा नि खरं आ जागर तिसे फेमिली जे त्रिपुरा आगे तो दिल्ली थांके त्रिपुरा बो जगह त्रिपुरा कहाँ है त्रिपुरा से सिनि जागिया तब चिनि बुबाग्रा जखन जतन थाजानो ब खरं तिसाका दफन बे जखन फाइट खाय थांगा तब ब फाइट खाय दङ यूके रो थाय खरं तिस जाका यूके थाय खरं तिस जाका माने तम और तो बसासुम बासे कक सेबले सोशल मीडिया बसासुम फेसबुक लाइव रियाबले ब फेसबुक लाइव रो बाय फानसे जतो नो तो आ जगह त पार्लियामेंट से आरो ने जे करतर लिडार जे तंनाय टॉप लेवल नि लिडार तंनाय बर बसे कक साइ फै ब और से बासन दै फै इनके ब जागा थाय कासका जों अब जों सिना दानाय आगे तो जों जेनि जे खरं दिल्ली थाय कासनो ने तो अनेक लामा हासाल दिल्ली अनेक दूर है अमाहिर बसन खाना जाका दिल्ली अनेक दूर है अमाहिर बसन खाना जाका हाइबले के तबक तो जेनि खरं जागा थागिया सिनि दिल्ली थाय सिनि खरं दिल्ली रो थाय सिनि मुभमेन्ट रो नखना यूके रो थाय कासको सिनि थानचाने बिसिंतै माया माने मुसाबो करे थानचाव हंगे फुनुगो रमनो जे सिनि थाना केबो चुगियाव नांनाय ओ संबाय के बरक माने बायदो नांनाय सिनि कारै बरक चुगिया जों थंका कम ओय माने जों नाम्बार से कम ओय माने जों नांनाय अब माने जों खायलान नांनाय आ माने जों बरक का करे नांनाय आ जोरा के बरक मा माने नै योग्य सिनि बुबाग्रानि बिसिंते दा बैसानि जरा केसे जरा रिमान बागे गासं कक्सला गा खापंगे ता होबे बुसं सिनि बरंगरा केम सा राजेश दिख्राबाय बन्दम सबाय सुब्लबो साइ खानाय केना तामनि बागे ग्रेड दिबाले ना तामनि बागे अब मास गेद्रिन खानिनि बागे अब सराय सराय केना सिनि एम सा बरंगरा राजेश दिबानि को दिसला खानाय केना अब हाकिन नकदेबो नक दंतै नुगै मानाय सिनि अ जागानि मास गेद्रिननि गोथाङा होय बाकी लाइव फेसबुक एबा यूट्यूब नि बिसिंति नुगै मानाय अब हाकिन नक सयकरि नाय तंगि मोखां टिभिना नरक दो आयांगो थानाने ओंबायदि तागोखै बुखो जे भलन्टियार नना हाय कबुक जागो नरक खायै आयां फिलो थानि जे ओ स्टेज गाना तंनाय रंनो हाय कबुक जागो यूथ लीडर जे तंगजाक प्लीज थाने नो डियूटी नो क्लाइनि ताई वैसा हाय कबुक जागो ताबु लगा गाड़ी काय बाइक कलम जायगा खो और गाड़ी बाइक नरक दक्तिनो और फिल आउट खाय किसा कलम जाबादि प्लीज थैंक यू स्टेज नि गाना जे तुई तमानि आबो बेरिगेट गाना नि जे हामा गाना होइदि yang saya itu yang saja sana satu May I request the security personnel, can you kindly help us to evacuate the vehicles and the bike? Please help. apa no so hem mo yang lo di je la yang office kono
Haina kisa kolfio sini police personal je tongnai rongno nora kisa daya khai je filok je gari tonmani tai bike tonmani abor no or no na bang kisa tare sun gari hambai sini mat bisingo kebuni jodin gari rok bike rok kali rok hai abno sini border sabno koinai abno phator gari ran bagai tai joto border sabno koinai je phatani joto tini o program o faini rakno norok gate rogo mamat asat borok bangi oi borno naito ke bisingo যেদিকে বড় করে এইদিকে বড় কিসা না নাই নাই বর্ণ সুপুনা বাগে দরকার কই নাই তাই যারা ভিভিআইপি পার্সন রকম তিনি মঞ্চ বসকাঙ্গ বা মঞ্চ গানানি মঞ্চ ইয়াগ্রা বখাক তিনি আসুতে শনাদাক দङ বর্ণ সিমিয়াং রহমান বুকে আংনর কই নাই তাই বাদ বাকি বড় রকম তিনি যে ব্যারিকেড নি ফাদার আজ আগানো বর্ণ rohor kagak hamai bat bagi rumah ke sini aing go berikut di fatoran orno porno tona bagai anor no koilai hamai sini mat bisini je malkung sini mat bisini je malkung abo jaga jati nori ke bale hamai Apa nangai? Yang ras kau ni bang. Cái chứ thì có bảo যে volunteer tongnai borokno chubadi hinai ang koijao te kaisa saklai no hingkai chini medical team tongo ayo Swami
Halo. Ang koinai sini jeo BVIP arrangement kaijak o achuk thai bukhago sini jara dini VIP no kanai kubun borok kubun achuk dong hangka angkorno please nokang koinai जों अ जायगानि अंखरै तै गुबुन जायगायाव जों थाङै आचुकलाय माने बे आंनो खाबै खाबै कयजाव सिनि जारा VIP रखौ सिमनो जों अ जायगा दिनै आचुक रसिनाय आफरनो गारि जों किसा प्लिज जों अ जायगानि अंखलाय भलान्टियार साखनाव नरक कपरेट खायजा बगे आंनो खाबै खाबै कय मोनना जाव हामबाय
তাই ang যত volunteer sangno koyo boro rokno sai khe borong achuk thayo achuk nani bagai norok borong kisa chubadi yang puskago poila supungdi tai dorok khayo uglogo supungani nangai tai ayango stadium ni achuk thai rogo borok achuk imano aboni bagai volunteer rok norok joto khaisingo khali ngai dongyang ngai buksang dongyate khlai norok naye supungbai di volunteer rok na ang kaisa jago buthubung dongyawui o mat supung jagai ayang yang joto khaisingo piring porege thangai boro rok na achuk nani bagi chuba chuk naina bagi koi jao tai jini o stage puskago bangsawi dongyawui jeng ayango mat khaisingo thangai jini boro rok na achuk nani chuba chuk naina bagi ang joto volunteer sangno koi jao Kaisa koimo sini mat bisingo baik kuni khumdam berajak tongo angbor ni number saklai ni dabo aga malkuni malik runang goinai nok runang goinai abono kisa norina bagai PR01L double A 9982 o baik nonori kis bela hamnai ei khumsa baik PR01LS 6853 ai kaisa malko PR01Q 6591 atai sini je VIP rogi malko rogo mat bisi roga habjak nuka ang koine a malkuni pilot rokno eba mothone rokno norbo please sini mato jaga krini bagai ang norno koine norna malko rokno kisah mati fataro lang thangke balekena hamnai tai kumsa TR01 BD 0767 Marti Ben agari nobo ang koine kisah fataro kari ke bale hamnai atai koine musungo sini volunteers nor kisah corporate training bagai sini je BBIP asukai senam tak tango ada sini je ringjak borok sini rokno
asuk thake belai hamnai te obno karai sini o je moncho ni berigat khajak o jagao ang sini media rok koinai nor bakisa please sini panda channel nai tomani bagai o berigat ni fatara nor ni je interview ba de kono nor ni sungani sanani butuma ko nor bo berigat ni fatara thangi nai sungani bagai ang rok koinai sini jara media rok ang rok kisa corporate ni bi koijao ang kai koinai sini jara office ni tongi tomai rok kisa please nor rok o jaga ni angkure sini volunteer de sama haike nor kisa volunteer rok corporate ni bagai ang rok habai ko koijao hambai sini taku apon debroma nini gai office ni bising tongna amlo kindly before we begin the program yang amlo kisah clear kaita chanai kaisa saklai mu joto camera ti media professionals sini media fraternity friends rogno je interview nai tongani open interview amlo kindly off the front stage thangai nai narok amlo cover khaileka chao tamla nai mamba jengo front space no sung clear kai tonai joto volunteers only selected volunteers will be in front of the stage hangga pai kaisa saklai mun je media ni bisingo all area access je akad ganang ro you can enter in the front otherwise tai barbakiro no kindly to avoid the crowd no ayang alkadi ki tongkai chanai sini volunteers rogo kaisa jagao group kam kaya please gather yourself juda jagao thangai norok janijar duty palon khaidi joto exit tai entry gate minimum dozen kai volunteers a jagao tongdi to avoid any sort of problem panisintabuk formal program chengani sekang kai kaisa saklai mung ang YTF ni sini friends lomo saklai volunteers lomo tai TWF TEF TISF norok jotto je jagao exit gate tongmani tai je jagao entry gate tongmani a jagao sini volunteers ko kabarinani bagai buku pail nung je jaga pun tongdi stage ningkalo fainai je nasimani somoyo ni musamung nai thokbai kisah musawoi sini o audience sono sajona bagai beskago faizadi buku pael no koi jawo stage bakago phaidi chini program chengmani sakang jeng kaisa musamang naine lene te srapsa hagalo chini program no chengna thangsinai oboni bagai jeng kisa khalogai naising lainai tai ang joto volunteer rokno haino hai koinai kurungsa jagao buthu bung tonglai jeng pil jagai thanglai di tai boro rokno achuknani soi jaga khlai redi tabok joto ni beskango nai thotok musawoi phunok nai pael dek borma
Sini beri volunteer dok no koi jago, beri volunteer dok yang ani dia berapa kago, aja bisa bising habui beri dok no kaham ke acuk nani bagi bisa coba gradi. Yang ani yang dia berapa kag, buku volunteer dok je tong dok yang bisa bising habui orang beri dok acuk jak borok no, jai jai ke acuk nani bagi bisa coba gradi. Jeng tabuk musamong nai buku pael dapur mani. Nai thotok ke musamong, hanya jengjang tanah yang kau korban pada langsung dai, bukan pal depan mah. Hello. Di ke batu kadi kadi kok kadi sih mandi.
sagade, ani sama no fasiye, kaya di kono sagade, tangre na iba chapin na ima, kono washka sodo di bumaya sodoma, nung di na kono, kamyo ay na ke, kaya sayo di, nung sabi di na isi, nung di na kono, kamyo ay na ke, kaya sayo di, nung sabi di na isi. Belengke hambai buku pal dapat mano bini nai thotok besamung mesawai pondok mani bagai. Tei serap sani bising orang cini pandai cengceng nani thangai tongo. Joto hai manja hai nai ayam fatal rogo basawai tong nai joto taku buku sangno ang teruk mat bising hai nani bagai koi jao. Cini ayam hasan buka ayam ukulak buka gotibo. Asuk thai dongko yang stadium buka gotibo kubang asuk thai dongko. Phaibedi joto supung phaibedi tei phataro je bachai tongnai rok tabu ko yang bisingo jaga dongko borok no ang koi jao norok yang bisingo phaibedi tei srapsan ke no jeng chini pandano jengnani thangi tongo tai ang hai no hai safiro ayango ani yang rabukak Swami Vivekananda moidanni je sijak tongani a tolao medical team tongo belai ke sak bejuang khake sak bera khake nang sukang khake aro thangai aro ni medical team rokbai kerengbi dai coba cunadi Hello. Halo. Volunteers rock, norong ni water distribution rock, norong start kai mangka, hasal ni je sini opan nawa manja kai rock no, tui rock isa baglai sini.
Hello. Ang joto takut sungno koi jo, ani yang dia berapa kago je tongnai rok, oh yang bukhago tongnai rok, yang ani yang berapa kago tangnya acuk baidi, kai beri rok yang o tangnya acuk baidi, ani dia berapa kago. Hingkai jeng kesere beke acuk kano, cini jaga te bisa jeng kelai mana no? Joto takut buku sono bisa niko kerana bagi koi jawo, jeng je jelarok, ani ya kerana kago, kebangga jaga tahu kali, aro tengah acuna bagi koi jawo, dai beri rokno, ani dai kerana kago acuna bagi koi jawo, yang lo beri rok, ni acuna ni kebangga jaga kali dongko, yang lo acuk kali di, jeng beri sini tak acuk kali jini. Acuk nani jaga jeng sekolah di mana no, jelas sini acuk kai kai, bahwa jeng mau hige, kesel kai kali kan jeng acuk lain jadi jaga no jeng sekolah di mana no. Dan isang ke, doi kebangga jaga no rizak tawo, norok je nangos sok doi nai nungi mano, kamu hige gelas, eba botol, orang urut kibiawi, berusah jaga wo, berusah jaga wo jawa kai jaga bagi, angor no koi jawo. Orang-orang botol eba gelas pak kibidi kurung saja kawo toni kangkai jengobo ulo kibna ni bagai kahamungo tega sangke o jagawa ani peskango je bukta jaga tongani o jagawa je aikat gerui je volunteer ya borok tang tongsadi te sabsangkai jini oro jini kubagra faishok pinai Amin bagai cengok jaga lo buksa toni nai, amin bagai anggur anggur tutur bocor, je aikat dulu ni ke, dorong ayang yang o, ayang saya atau ayang bus uklok saya bisa tanggung di. Tapi contoh volunteer orang kai kai bocor, baru orang
yang stadium of hayang acuna di bagai ani yang berbuka betongo dia berbuka betongo acuk hai gobanga bukta bangko nara teruk hai bedi acuk hai bedi hai no hai safiro ayango Swami Vivekananda ময়দান যে সিজক তংমানি তাই খানসা হনে পোস্টার বর্তমান সিজক তংমানি আমনি তলাও মেডিকেল টিম তঙ্গ আং কয়ো যে সাক দেরাজা তাই সাক বেজং জাক নাং সুকাং রাখে আরো মেডিকেল টিম রবাই থাঙ্গি গরঙ্গি দি dia tongmani o jagao bhirni tongman nugo ang jotono koinai teruk yang ote bo phaide busango stage busango bukta tongko a jagao uthumi tongyawo yang o phaidan kan janai Pirini mega mass gathering o Pandawa Phainai Hachal ni o Sadungo Aichu Kisimi Phainai Rokno ang Lamsogo Norokno ani Khabai Hamja Kongya Pharo Hambaya Pharo Tai Chini Bubagra Chini Khani Bubagra Chini Hani Bubagra Chini Jodani Khachuksa Bono Poilawano Khulumaya Pharo Hambaya Pharo Chini Bagai Chini Thangsani Bagai Chini Dofanu Mothangani Bagai Bong Khorjak Tai Bona Hamjak Mani Mari Jeng Tini Phonoknani Bagai Oro Kuthumlaijak Ang Khajango De Sramsani Bishingono Chini O Mat Bungi Thangane Tai Chini O Agartalani Gobang Ma Lama Bo Bungi Thangane Hunai Ang Lam Sogonorok Jotono Tini No Pandawo Jeng Khonalainai Chini Leaders Jotono Kok Sai Khonalainai Chini Bubagra Jeng Kok Sai Khonalainai Abono Jeng Khonalaino Tai Chini Program Tini No Panda Jai Jai Khe Kaham Kurungkhai Ungnani Bagai Norokni Jotoni Chuba Chunango Norok Jotono Kojang Khalai O Satu Putung Mano Phano Shoi Khonalaiman Bisitino Chini Panda Dini Successful Lunai Hai no hai ang norok koi jawo teruk norok chini o stage no kitingai aju phaibedi je tui nang nai rok tui chini gobang mat thayo tongo no tui nai nang di phiaba mat kejar rogo oro urota khibidi kurungsa jagao mat kinaro eba mat kesaro phano kurungsa jagao khaye joma khlai di oro ta khibidi ang hai no hai koi jawo chini mat no jengkli khaina ni bagai obo chuba chuma nai je tai chini asung laina ni bagai bo chini bagai ka khamung nai abon bagai ang koi jawo glass phanungthung tuini botol phanungthung aro uro khibiawo gurungsa jagao kai joma khlai toni আজকের এই মহা জনসমাবেশে দূর দূর থেকে আগত সকল সংগ্রামী ভাই বোনেদের প্রথমে আমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি অনুরোধ করব যারা মাঠের ওই প্রান্তে আছেন আর মাঠের বাইরে আছেন আপনারা ধীরে ধীরে স্টেজের কাছাকাছি আসুন। এদিকে আমার ডান দিকে এবং আমার বাঁ দিকে অনেক খালি জায়গা আছে, আপনারা ধীরে ধীরে এদিকে আসুন এবং বসে যান আপনাদের নিজের জায়গায়। আর অনুরোধ করছি জলের বোতল
এবং জলের গ্লাস এখানে সেখানে ফেলবেন না, একটা জায়গায় জমা করে রাখুন। আমাদের মাঠের বিভিন্ন প্রান্তে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা আছে। আমি অনুরোধ করছি আপনারা যারা জল খাবেন, জলের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন, আপনারা ওইখানে যান এবং ওইখানে জল পান করে আপনাদের গ্লাস এবং অথবা বোতল এখানে জমা করে রাখুন, এখানে সেখানে ফেলবেন না। ধন্যবাদ। দিয়ে দিব পুরুলে লিঙ্ক দিয়ে দিব আমি কই দিতেছি Cini buku koraksa bini risha tat ni risha tomaca kahni sahoro kebo mani tongkangke oro stage ani thani rupai di kebo risha mani tongkangke stage ani thani rupai di kaisa tat ni risha tomaca kah আমি তো দিল্লি আছি। Dibor kaham joto takuk tai buku songno pinini mass gathering o astobol ground जों sini various speakers rok so painani ri tongka pinini o pandawo kok narani bisingo kaisa nangkomani borok tongo je India ni sports personality Baicang Butia Bobahaino sini station so paisa जों दिनै बुबागा कक salani sekang bi kok bokna wainai hani bagina angkakawo joto takuktai bukukro satungno satung hiniakai watino wate hiniakai no जों o pandano mosangri klanga nangai जों tai bisilagani thanya tai srapsa tongkangke जों jenglai sinai jenglani sekang ang joto sini volunteers rogno je kaham ka samungkai tongmani sanui saltam hornui hortam tuya saya kai jenok samungkai tongmani a somungno kindly continue khaidi phataro je yang nan kang ka nai nai di gari cholani lama si krika joto takuktai bukuk song je hasal isibi himi tongnai rogno dati dati kai yango phainani bagai koi jao sini feel aste 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 kai omo pungui bu tongkha pungui bu thanai age bu pungjak tabu bu pungpiu nai oh je feel ya jaga asul jam hari je borok leni komani bor ya jana twitter ni twitter di medical team na tang medical team laga
Joto relax kai tongde. Joto nasu rush nai nanya. Only volunteers Marothani. Hai nang hai koi nai. Joto na jani ja achuk thai na achuk tong di. Ke bo asu ke tawa na di. Tai je sakham yang nai. Borong ni bagai nai ni bagai yang medical team tongo. Jeng jani ja thayo na achuk tong nai nai. Tei serap sang ke cini panda cengkeh ni jeng tangi tongo. Tai cini panda wo kaham kok sai kenarinan bagai cini kai shop aja jeng kenalainya. Apa ni bagai? Ang hai no joto no koi nai. Je janja thayo achuk di. Tai ayang ko kabang ma borok. Kuthumai dong kha. Gate buskango o gate no kisa buk takhlai redi borok khaina ni nango. Tai ani yango debra bukha. Ani yagra bukha ko stage gane dini wo kabang ma buk cha jaga dong ko a jaga phaye achuk phai manu. Tai mat mi khataro tong nai jodo taku bukuk sono a mat mi khataro tong ya woi chini mat mi singo phaina ni bagai ang koi jawo. Tui nang khang ge norok tui chini mat mi kabang ma thayo no tui tongo norok tui nai mano ang koi nai norok tui nang khang ge tui na di fia ba oro tui ni botol eba glass rok no khibui ta dong di. Tini no satung no boceng satung hanya woi asuk tung mana tungnya hanya tungo hanya woi jeng tini no phai le beni cini thansa no hamjak bani. Orang bangsa yang ribut bangsa ini. Oh Cini, oh Nai bangsa dan siksa siksa. Sabu hari besar iman kaisa, sibuk kaisa, dunia bangsa untuk dikasih. Tuhan bagaimana mau bagaimana, jodoh bapak, lepas mana macam mana, ansar kedengar, baik sini kehidupan. Halo, sing tabuk sini panda cengmani digi thanglai sinai, panda cengmani facing thanglai sinai, tabang on the stage sini first speaker no daiso faye sini public no opening remarks sinai bagai koinai sini sir Borisong Korean no sini o moncho thoye sini o mass gathering no kok saklai ni bagai sir Sir Borisong Korean kaya jengkata na yapa korbe mana langsung na jini stage yo. Mulai ka naman. 너 또는 한 발, 그리고 또 이제
গ্যাদারিংনি যিনি দলনি মাননীয় প্রেসিডেন্ট শ্রী বিজয় কুমার রাংখল তাকে প্রাক্তন বিধায়ক যিনি খাবাই পুরবাই মানে বুবাগা যেগুলো ও হাইখে যেগুলো তিনি জমানে বিনি করবাই বিনি প্রচেষ্টাবাই ভোট দামুবাই তিনি তো আশিকে ছড়ে মেহা বুবাগা আমি ব্যক্তিগত তরফ থেকে আমি সবজি তরফ থেকে এবং দলের তরফ থেকে খাবাই পুরবাই হামবাই নিয়ে যাব ঈশ্বর বলো দেব শক্তিশালী খাইদন দেব খান্বিথন যাতে আমি জাতি এই যে হাক হোক পাইছি তোমার অন্ধকার পাই তোমার অলরেডি চোখা খুব লগেও আবু খালাখা যিনি দাওরাই কাহাম স্পোর্টস পার্সোনাল ভাইচন ভুটিয়া সাহেব ভাইতম্ভ বড় বাহানি খাবাই পার্টির তরফ থেকে ব্যক্তিগত তরফ থেকে আমরা হামবাই খাপ চাপারা হল মঞ্চ গাড়িও আচমনাই যিনি বিধায়ক এমডিসি চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার সহ নেতৃবৃন্দ এবং সারা ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন প্রথমই ফেনাই আমি তাকে খুব বসা ভালো খাইও দপ্তর খেয়া খাওয়া তাকুলা কেউ ভারতবর্ষ ভাই পারুম এমাল গেমসারুম ভারতবর্ষ 75 বছর 75 ইয়ার্স কাহা এই 75 বছর চৌদ্দাম মানখা তাম মাসাই তাম ফেমাত অদ্ভুত একটা পরিবেশ যৌন যেভাবে চিনি শাখা রুম্বই নিমানে চাপিয়ে দেওয়া যে একটা দুঃশাসন এই দুঃশাসনের নিষ্পেষিতে আছে ত্রিপুরার উপজাতিরা ত্রাহি ত্রাহি রব ছাড়ছে বন্ধুবান আমি ছোট্ট একটা উদাহরণ দিচ্ছি আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যিনি ত্রিপুরার মানুষের মুক্তির জন্য আসা যাওয়া করেন এইখানে নেতৃত্ব দেন কয়েকদিন আগে তিনি বলেছিলেন কি বলেছিলেন পত্রিকায় সেই সংবাদ উঠেছে যে উনি অ্যাপ্রিহেনশন করছেন কি অ্যাপ্রিহেনশন যে 2050 সালের মধ্যে আসাম বহিরাগতদের দ্বারা শাসিত হবে আমরা মাইনরিটি হয়ে যাব আজকে আসাম কারা শাসন করছেন বিজেপিরা মুখ্যমন্ত্রীকে অসমিয়া সেই ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত আসামে কারা মুখ্যমন্ত্রী সবই অসমিয়া তারপরও ক্ষমতায় থেকেও তিনি অ্যাপ্রিহেনশন করছেন ভয় পাচ্ছেন আগাম সতর্কতা দিচ্ছেন অসমিয়াদের সতর্ক করছেন যে তোমরা সাবধান হও না হলে বহিরাগত তোমাদের পরে শাসনতন্ত্র চলে আর আমরা ত্রিপুরার মুয়ে জেলায় হুকুমবারা কি করছে 75 বছরে একজন মুখ্যমন্ত্রী আমরা পেয়েছি হ্যাঁ পেয়েছি দশরথ বাবু মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পেছনে তাদের হাত ছিল যুব সমিতির হাত ছিল যুব সমিতির কুট চালে সিপিএম বাধ্য হয়েছে দশরথ বাবুকে মুখ্যমন্ত্রী করতে না হলে পুরো অবস্থাতে দশরথ বাবুকে মুখ্যমন্ত্রী করা হতো না সেই ইতিহাস
পরে আমি বলবো হয়তো যেখানে যদি কোনোদিন সুযোগ পাই। এইবার যারা কংগ্রেসকে নিন্দা করত, কংগ্রেসি কালচার 4 বছরে 2 জন মুখ্যমন্ত্রী, এই ত্রিপুরায় কয়জন মুখ্যমন্ত্রী আমরা পেয়েছি? নির্বাচনে যদি রেগিং না হতো ভাই বলে, তাহলে আমরা 3 জন মুখ্যমন্ত্রী পেতাম। এখনো কেন জিষ্ণু দেববর্মনকে মুখ্যমন্ত্রী করা হয় নাই? হবে না? ন্যাশনাল পার্টি, আমরা ত্রিপুরাবাসীরা, আমাদের কি কোনো অধিকার নেই? আমরা কি চিরদিনই শাসিত হব, শোষিত হব? তার জন্য আজকে ত্রিপুরা মাথা দাঁড়িয়েছে। আমি আমার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আসা এলাকাবাসী, তাকুরা, হরিমুড়, মার, লাস্ট সংগ্রাম, শেষ সংগ্রাম করেঙ্গে, হয় করব না হয় করবো। কোনো বাইকের কাছে নেই, দেওয়ালের পিঠ থেকে গেছে, আর কোথায় যাবো আমরা? চিনি পিসেঙ্গি, চিনি সজাতি, বুকুমবারা, চিনি বিরোধীরা খাইতো, তাও আগে তো খেলকা যুব সমিতি আমরা নিন্দা খাইদা খা দর্শক বাবু তামসা, হরিনাথ সং, নগেন সং, রবীন্দ্র দেববর্মা সং, বিজয় রামকর, গৌরীশঙ্কর যান, রবীন্দ্র দেববর্মা, অমিয় দেববর্মা, জগদীশ দেববর্মা কি দাবি করে? হা দাবি করে, মাটি দাবি করে। আনি নো খাওয়া, হা তোমরা ওরা তাল্লা হয়েছে, এইভাবে নিন্দা করতাম। মোহাইকে চলো কাতে নাই বাজবল রিয়াংদের মধ্যে নাকি সবচেয়ে বড় নেতা। সেই বাজবল আমার বাড়ির দরজার সামনে এসে আমাকে নিন্দা করেছিল। আমরা কাতেও ওই শ্যামল ভা, আমরা ফাগলই ডাকি, গৌরীশঙ্কর মিছিল এতদিন বুকাই নাই না, যুব সমিতিরাও ডিপ্লোমা চালায়। এইভাবে নিন্দা ঘৃণা করা হতো আমাদের। তারপরে তো আমরা এডিসি লাভ করেছি, তারপরে আমরা জেলা পরিষদ করেছি। তখন ত্রিপুরায় যুব সমিতিকে সমর্থন করত 50% জনজাতি বা উপজাতি অংশের মানুষ। আজকে মথাকে সমর্থন করছে 99% জনজাতি বা উপজাতি অংশের মানুষ। কেন পাবে না? এই দাবি না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন থামবে। শেষ পর্যন্ত আমি মারো ঘুরিল, আমি একটা অনুরোধ, সেই যুব সমিতি আমলব মাস হোক বাবু ফলব খাই লেখা যে মারো ঘুরিল তপস্যা খাইলে দে, যে জানি ঈশ্বরের খাতে বা যিশু খাতি নাই, কৃষ্ণ খাতি নাই, দুর্গা খাতি নাই, কালী খাতি নাই, নিশ্চয় আলাদা করলো। যার যার খাতি মা ঈশ্বর তপস্যা খাই দে, প্রার্থনা খাই দে, আন্তরিক ভাবে খাইয়ে তারা যিনি রাজানো ফান্ডে এবং যিনি সামা যে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড আমার জন্য মানানি জন্য আশীর্বাদ প্রত্যেকটা পরিবার। কারণ যিশু খ্রিস্ট বলে আছে মানে হক নেই, স্বয়ং পরম ব্রহ্ম কৃষ্ণ বলে আছে তিনি বোমানি হচ্ছে কি, রাম বোমানি হচ্ছে কি, বুদ্ধ বোমানি হচ্ছে কি, রামকৃষ্ণ বোমানি হচ্ছে কি, পৃথিবীও
যত বড় বড় মহাপুরুষ ভগবান হুসিন আছে তিনি আইনি মারো তপস্যা খাইলে প্রাণ খাইলে যাতে চমচিনি সাইব নর্মাল আগে যাই হোক সময় কম আমি বেশি সারিয়া মিনিটে সারিব তোমার লাস্ট একটা স্লোগান নিরজতাই দিলকে সাধু আলতান শোনায় গ্রেটার ত্রিপুরালেন আমাদের ওনাকে জন্মসিদ্ধ অধিকার বুঝকা গ্রেটার ত্রিপুরালেন আমাদের সাথে জন্মসিদ্ধ অধিকার সাথে গ্রেটার ত্রিপুরালেন আমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার সাথে গ্রেটার ত্রিপুরালেন আমাদের আমরা এটা আদায় করবই করব জয় হিন্দ যত লক্ষ্মণটা ভুবাঙ্গা আয়োগ তিনি মত আয়োগ Belengke hambai cini sar Gauri Shankar Riangno bobini nangmani goro saikna rekha cini dofanok kecarai. Tabo ang cini o pandawa kok narukani bagai cini borang nang sar Hangsha Kumar Tripura Honorable MDC DDADC Bonajora Yafaro. Haide jeng Bonajotana Yafa Khoroboi lamsok lainai cini sar Hangsha Kumar Tripurano. Tripurano jeng cini o pandawo risaya farai lamsoknai sar cini pandawo nana lamsogo tai o jorano yafaro cini tiprasarokno cini o hani pasarokno kecarai ko kisanarokna bagai খুলুমবাইকা যতন নমস্কার সবাইকে যিনি 184 জনা যে রাজা যিনি লাস বুবাগ্রা যিনি থিনাং যিনি ভবিষ্যৎ ত্রিপ্রাসার অগ্নি বাগৈ যে গাবই সারা ত্রিপুরা রাজ্য থেকে সারা ভারতবর্ষ কাউ পীর নাই যিনি বুবাগ্রা প্রদূত বিক্রম মানিক্যের নেতৃত্বে ত্রিপ্রাসার থানসা তুবনানি বাগৈ তিনি কাইসা বিরাট একটা বিশাল জনজমায়েত অর্থাৎ কক বড়কাই সানা থাকে লোক প্রথম পান্ডা ও পান্ডা ফাই মানজাক ফাইজাক যিনি মঞ্চনি তলাওয়া আচুক যাক Tipra Muthani Party President, Senior Leader, Kusam Tangkara, Dofani Bagai Samung Tang Faizak, Bortaman, Chini Party ni Jotoni Bubagra, Bab Chairman, Ebong MLA Kusam, Chini Sar Bijoy Kumar Rangkhol, Kusam Montri, Arthar Edisini, Chini Bortaman, TT Edisini Council Chairman, যিনি জগদীশ দেববর্মা থেকে শুরু খাইই আনো মাপ খাই বাইদি আনি শ্রীদাম স্যার থেকে শুরু খাইই যতনি মুঙাং সারিয়া যিনি ইএম এবং তিনি এডিসি নি টিটিএডিসি নি ইএম অর্থাৎ এডিসি নি যিনি প্রশাসনিক যে যতনি দায়িত্ব অকরা তিনি পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া বিভিন্ন এডিসি নি বিভিন্ন সামং টাং চারিনাই বদলে ইএম এবং এমডিসি রঙ যতন আনি ব্যক্তিগত নিবখাক্তই পার্টি নিবখাক্তই নারাও যত যারা অগ্রা চাকরা রঙ যারা এই সাতুঙ বিভিন্ন জায়গানি ফাইই চিনি বুবাগ্রানি ফান্ন গরাত খাইনানি বাগৈ
আংশিও বিভিন্ন জায়গা তাবুক চিনি বুড়োরাও এখনো বিভিন্ন জায়গাতে রাস্তায় ভেহিকেলের অসুবিধার কারণে ভেহিকেলের বিনষ্ট হওয়ার কারণে এবং ট্রেন সঠিক সময়ে না পাওয়ার কারণে আমাদের বিভিন্ন জায়গা থেকে পায়ে হেঁটে আগরতলা শহরের জুড়ে শহর বুকে বিভিন্ন জায়গাতে আমাদের তিপ্রামুথার ওয়ারিয়ার্সরা এখনো আমাদের মাঠে প্রবেশ করতে পারেনি। যারা এখনো বিভিন্ন জায়গাতে যারা দোকানে চা স্টলে যারা বসে আছেন আপনারা দয়া করে আমাদের মাঠে প্রবেশ করুন। আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকব আরো কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের বুবাকরা এবং আমাদের যে বাইসং ভুতিয়া স্যার সারা বিশ্বের যে একটা নামদারি ফুটবল আমাদের যে আমাদের ফুটবল যে প্লেয়ার উনি আপনাদের সামনে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবেন। আমাদের যুবক ভাইদেরকে অনুরোধ থাকবো আপনারা সবাই মাঠে প্রবেশ করুন। তিনি সানানায়ক তাকুর তিনি নরক আহাম খাইছিও তাবুংনি যে জরা বর্তমান যে পরিস্থিতি আলোচনা খাইনি সাজাকা তাবুংনি জরা जों কেন তীব্রসারা থানচা উন্নয়নের দরকার না जों নাইকা তাকুর বিভিন্ন সময় তিনি দীর্ঘ বছর ধরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল খেলাইলাইকা जों অনেক মন্ত্রী এমএলএ এবং ইএম বিভিন্ন পার্টিনি পদ বিভিন্ন সরকারনি বড় বড় পোস্ট जों নালাইলাইকা কিন্তু চিনি তীব্রসা রংনি বাগৈ বিভিন্ন নির্বাচন বুসকাঙ্গো বিভিন্ন ইলেকশননি বুসকাংকে जों সালাयो যে जों से তীব্রসা রংনি বাগৈ সামং তাंनाय जों से त्रिपुरानि भबिष्यत जों से चिनी তীব্রসা রংনি বাগৈ হামক্রাই সামং তাंनाय जों বিভিন্ন সময়ে নংজাকা আরো বিশেষ খাইয়ে जों তিনি সানামুজু যেমন আইপিএফটি দল গত বিধানসভা নির্বাচনের আগেও যখন 2018 নির্বাচনের আগে ত্রিপুরা রাজ্যের জনজাতিরা কাইসা করা গুবই কথাং যে কথার খাইয়ে जों মনে খাইকা যে ত্রিপুরা রাজ্যের जों ত্রিপুরা ল্যান্ড মাননাই কিন্তু আনে পূর্ব বক্তা থাকা আনে সিনিয়র লিডার যে যিনি তীব্রসার প্রত্যেকটি নির্বাচন খায় বিভিন্ন প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে বিভিন্নভাবে মিথ্যা কথা সাগর যেমন তিনি কোন চুক্তি কোন লিখিত পরীক্ষা রিজার খায় তিনি বিজেপি রাখবাই কেন্দ্র সরকার রাখবাই তিনি আসামনি বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা ভাই जों দালাল খাই যাগৈ जों তিনি ববাই অবখলাই যাগৈ তিনি ত্রিপুরা ল্যান্ড বকরই তিনি জনজাতির অনেক কোন মান খাইব করই যখন বিধানসভা থাংবাই নাই যিনি জাতিনি বাগৈ যিনি তীব্রসার অনি বাগৈ কেবকক সানাইব করই অবনি বাগৈ যিনি বুবাদ্রা থাকা তিনি নিজরাতে আং তিনি মা সানা যিনি জরা কাহাম যিনি বেলাইকে সুযোগ কাহাম যিনি লগে বুবাগ্রা দङ যিনি লগে রাজবাড়ি দङ যিনি লগে 184 জন রাজা দङ যিনি হুকুম দङ তাবুক তিনি जों থানচা খায়ই আগামী দিন বুবাগ্রানি লাস্ট ফাইট ন जों তিনি লড়াই খায়ই जों তিনি আগামী দেশ বিধানসভা নির্বাচন সারা ত্রিপুরা রাজ্য এটা পুরো সারা ভারতবর্ষ ত্রিপুরা সারানি ফান্ড বুবাগ্রানি লগে হই जों প্রমাণ খাইজনের নামে দেখো তিনি অনেকে প্রশ্ন খায়ও অনেকে যিনি ত্রিপুরা সারা প্রশ্ন খায়ও যে বুবাগ্রানি দল যে তীব্রামুথা দাম খাই নাই ওরাও সব এডিসি দুর্নীতি অঙ্কা অনেকে সাগো যারা বিজেপি এমডিসি নাও অতীত जों তিনি কাইসানি মুখ কেবল ব্যক্তিগত নিকাপ তিনি সানামুজু আর তিনি কেবল ব্যক্তিগত বা আক্রমণ খাইনা হনার আলোচনা নিয়ে তিনি মঞ্চ কায়াতা করো পার্টি কেবল ব্যক্তিগত শত্রুয়া কোন নেতা বা যিনি কোন শত্রু করে কোন পলিটিক্যাল পার্টি বা সিপিএম কংগ্রেস কেবল যিনি শত্রু করে যিনি বুবাগ্রা সাগো বাণী করিয়া কিন্তু जों নীতিগত শত্রু নীতিগত লড়াই जों সিপিএম কংগ্রেস বাই লড়াই আতা করো जों বিজেপি বাই লড়াই जों অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই খাই তিনি মান খাইবে जों লড়াই খানানি নামে আগামী দিন তাকরো কারণ जों নাইকা বিভিন্ন ইলেকশন বিভিন্ন নির্বাচন যারা মন্ত্রী প্রলোভন ফুনবাই যারা তিনি এমএলএ প্রলোভন ফুনবাই বা তিনি প্রলোভন ফুনবাই বিভিন্ন সময়ে তিনি মান খাই না বেগাত খাই নাই তিনি বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টি রক্তা করো সিপিএম কংগ্রেস রা বানাও মাইয়া তা করো যিনি ভবিষ্যৎ যিনি জেনারেশন যিনি ফাইনান্স চালাইও যিনি হুকুম বিনষ্ট খাই নাই তিনি এই পলিটিক্যাল পার্টি সমাবনী বাগৈ পার্টি হিঙাঙৈ সিপিএম কংগ্রেস তিনি বিজেপি হিঙাঙৈ जों তিনি থানচানি মারিও বুবাগ্রানি লগিও ফাইoi जों আগামী দিন বুবাগ্রানি গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড जों সাকসেস খাইনানি নামনাই তা করো অবনি বাগৈ অনেক
আমাকে প্রশ্ন খায় তারপরেও গ্রেটার ত্রিপুরালেন বাহাই খেয়েও নাই গ্রেটার ত্রিপুরালেন অবশ্যই নাই आं दिनै अरा सानानांगौ दिनै आंबो साका दिनै बीजेपी नि गौबाय बीजेपी नि नुटबाय आं साका हंस त्रिपुरा तत्कालीन एडिसिनि अपोजिशन लिडार दङ बर्तमान गोजाम मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देवनि नेतृत्वबाय गोलाघाटी विधानसभा केन्द्रआव दिनै आं कायसा सभा सायरिका ग्रेटार त्रिपुरालेन कखनो मानिया बा बीजेपी नि गावसे ताखरो आनि गावया ग्रेटार त्रिपुरालेन जों माननाय दिनै आसामनो सबायै दिनै आसाम राज्यनो सबायै दिनै मेघालय যদি সুনাম মানো তিনি আসাম রাজ্য সুনাম তিনি মিজোরাম যদি সুনাম মানো আসাম রাজ্য সবাই তিনি 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 বিভিন্ন স্টেট যদি মান খাইকে তিনি অরুণাচল প্রদেশ আসাম সবাই অরুণাচল প্রদেশ খাইকে কেন जों ত্রিপুরা রাজ্য তিনি অধিকার নিবাগৈ তিনি পাওয়ার নিবাগৈ जों গ্রেটার ত্রিপুরালেন মাননাय आवनाय ताखराव जों अबयसय माननाय जों गोरा खाय सामं तांदनाय नांनाय ताखराव তিনি आं তিনি किसाखौ बिसिंते आनिखौ बायरनानै চেষ্টা खालायनाय ताखराव যারা বোমা बुफारावनो आं सानाम जुबो गत विधानसभा निर्वाचननि आगेयाव आं बीजेपी नि नेता दंमोन এবং बीजेपी नि एमडीसी दङ 5 नং सामनो कन्स्टिट्युएन्सि তিনি 5 नং एडीसी आसन आं प्रार्थी नगै তিনি पार्टी ত্রিপুরা মুথা पार्टी न पर्यन्त पराजित खालायै सारा त्रिपुरा राज्यनि जत एडीसी एलाकानि जतनि एमडीसी नि जतनि नायखाय गोबां कुबाय भोट कप्लाय खालायै आं फाइमानि केन তিনি এই ত্রিপুরা মুথা फाइनानि नांखा ताखराव आं रनो दिन अबनो काउनो किसा किसिसानि काउ बिसिंते आं रनो दिन परिष्कार खायनानै नायो ताखराव बीजेपी पार्टी जे बरौना बाटपार खायो बीजेपी पार्टी जुमला बीजेपी पार्टी गरीब रबै प्रतारणा खायो बीजेपी पार्टी कर्मचारी रबै प्रतारणा खायो बीजेपी पार्टी बेकार रबै मिस कल रबै चाकरी रनाय इछागो आं तिनि साना नायो बीजेपी पार्टी त्रिपुरा प्रदेश या दिल्ली पर्यन्त मिस कल रबै चाकरी रिमाय ताखराव केन आजकि बेकार रनो तिनि मिस कल रबै चाकरी रनानै बगै गावसागो सारा त्रिपुरा राज्यनि कर्मचारी रनो तिनि एउटा कर्मचारी गोबां मा दंखाना कर्मचारी रनो सप्तम वेतन कमिसन रिनानै गावसागै कर्मचारी रनो भोट आदाय खायो ताखराव गरीब रनो रेगानि मजुरी 340 টাকা खायनानै तिनि गरीब रनो रेगा श्रमिक रनो भोट आदाय खायो যখন বিজেপি সরকার ফাইগা তিনি रेगा কাম খায়নাनै যারা रेगा শ্রমিকরা বরং পর্যন্ত তিনি দিনে দুইবার তিনি ফুকু মাহফুজাগো তাখরাव অবংখা বিজেপি नि सबका साथ सबका विकास अबंखा बीजेपी नि गरीब नि उन्नयन खालायमानि ताखराव बीजेपी र गरीब नि बागै किछु खालाया बीजेपी र कर्मचारी नि बागै किछु खालाया बीजेपी र बेकार नि बागै किछु खालाया बरं दालाल खालायो गत विधानसभा निर्वाचन बैतरणी पार खालायनानै बागै विभिन्न जायगायाव युवकरनो मोबाइल फ्री रिनाय वृद्ध भातारनो तिनि वृद्ध भाता 2000 টাকা रिनाय अमहाय प्रतिश्रुति रगै पुरै राउनो बेटी बचाओ बेटी पढाओ बेटी सुरक्षा योजना नारी सुरक्षा योजना विभिन्न भावे प्रतिश्रुति रगै पुरै राउनो भोट लाखा ताखराव आं सानाय बीजेपी र महिला राउनि बागै पुरै राउनि बागै महिलाদের জন্য কিচ্ছু করেনি ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার বরংস আমরা দেখলাম এই দীর্ঘ বছর পর ভারতীয় জনতা পার্টি এই 5 বছরের মধ্যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের আমাদের মা বোনরা আমাদের মহিলা বোনরা তিনি পুরৈরাও সারা ত্রিপুরা রাজ্য মন্ত্রী নিপুসা থেকে শুরু করে এমএলএ নিপুসা তিনি বড় বড় বিজেপি নেতা দাবট নেতা কেদার বাহিনী বাইক বাহিনী নারী নির্যাতন জিরো থেকে শুরু করে 60 বছরের বৃদ্ধ পর্যন্ত তিনি রেপ খাই জায়গা তিনি বিজেপি সরকার নিয়ে আমলো আং তিনি সানাই बीजेपी पार्टी কোনো বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও হিয়া বড়কে সাগো বেটি তকো বেটি পাকড়াও बीजेपी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बेटी तकाओ बेटी पकड़ाओ बरं बेटी से नाइत्रो बुरे रंगों से नाइत्रो तो ताकरो पुलिस कुना आसामी ग्रेप्तार खलाई मिया ताकरो पुलिस ने प्रशासनिक परिणत खलाइका अबचिनी फल अबचिनी बीजेपी ने सबका साथ सबका विकास ताकरो अबनि बागै आं किसी साजरा बिसिंते दरनो सानानि मुसु ताकरो बीजेपी आगामी दिन कर्मचारी ने बुथ मांगला बीजेपी आगामी दिन रेगा मजदूरी ने बुथ मांगला बीजेपी आगामी दिन वृद्ध भाता विधवा विकलांग भाता रबाय विकलांग मा बोन रबाय তিনি প্রতারণা খাইজাও তিনি 2000 টাকা ভাতা রবাই সারা ত্রিপুরা রাজ্য প্রায় 1.5 লক্ষাধিক পুরো বৃদ্ধ ভাতা বিকলাঙ্গ ভাতা ক্যান্সেল খাইরে নাই ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার সেই বিকলাঙ্গ মা বাবারও সেই বিকলাঙ্গ যারা দৃষ্টিহীন যারা তোমরা যারা বৃদ্ধ মা বাবারও আগামী বিধানসভা নির্বাচন তীব্রা সানে যে বাড়ি উপবাগ্রানি নেতৃত্বে তিনি তীব্র মুথানো ভোট গই বিজেপি ন তিনি বড় সাগো এই
ত্রিপুরা রাজ্যে উৎখাত খাইরমাই ত্রিপুরা রাজ্যে জাতি উপজাতি অংশনে মা বোনরাও কাজে তাকুরাও আং তিনি বেশি কাউ সালিয়া নরমা যতন তাই ওইসা যারা আরো ফাই মানজ ফাইনারানো নর ধৈর্য রংদি জং তিনি এই যে 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা নিবাগই মাডো জং তিনি বুবাগ্রানো লোকের নানি নামই বুবাগ্রা চিনি বাগই রাং থেকে শুরু হয় বিনি বিভিন্ন বিনি শক্তি তিনি দিল্লি থেকে শুরু করে সারা ত্রিপুরা রাজ্য চিনি বাগই কষ্ট খাই দङ জং যত বুবাগ্রানো লোকের নানি বাগই বুবাগ্রানি শক্তি না বুবাগ্রানি মহারানো তিনি এই জনসভা লোক প্রথম পান্ডানি বিসিংতই जों जत साखला जों जत जुबा जुरगै जों जत हिलायनाय जत ताखुदान आं सानाय नरक जत कायसा मायनाय आं बुबाग्रा आयौ लक्षणके नरक जत যারা তলা দংनाय যিনি যারা নেতৃত্ব থেকে শুরু খাই जों जत कायसा बुबाग्रानो जों खुलुमं याफानाय जत नरक हिनाय थैनाय दे ताखुराव जत खाइबायनाय दे रेडि बुबाग्रा Bubagra Dipramuta BJP hatao Hambai jotono Belai ke hambai Sini Honorable MDC Ongsu Triprasarno Tabuk sini beskano fai kong naru fainai sini TWF ni Ozamazuk Presiden Buku Sopna Debroma bo fainani segang angkai se saklai bung saklai binai bubagra lamau ngitongka bo sopaya sani जे volunteers ro yang stage gandaro kabar khainani bagai kisa fai paidi kamla ile ibaba bubagra fai pro tai si dignitaries of Kong Sapro only the medias that will be allowed to cover from the stage borogungka the greater Tipraland media but Tipra media other than that joto ayang tongoi kabar khainai Amro जों किसा नायकुंनानि गांखाय चिनि volunteer नि strong support नांनाय फारि जोंताबो हायनाय बुबाग्रानि was a one last fight the greater Tipraland dimano tuyui kok saik narinay चिनि buskalo चिनि bukuk Sopna Debroma yaba khobilam sogi baro Hambai Tini 12/11/2022 Bubagrani Rinja Mega Mass Gathering Patini President Pai ora tongtupino Bubagrano khulummuinai ang orat kita kok sanai jok tonono pai phelaya hamjak matai jogani chibaya pharo tini o mass gathering o thumni sime baksha aisuk ni sime mai chaya oi
mutre thaya khaye tini oro phainani hini nai jottono wanchuki phailai jak au tini sing saimano tipra motha bobusir boya sangkha bubagra যখন তীব্র মথা হিনি নাই রাজনৈতিক পলিটিক্যাল কাইসা মথা হিনি চংমনি অব বছর কাইসা লাইদ্রবছে ফিয়াবা বছর কাইসা লাইদ্রব যে বুবাগ্রানি তীব্র মথা যেভাবে তরখা লখা ফিয়াবা যত নরক বরক যত ইয়া ফাঙ্গক পমরি মানি বাগাই বুঝুগো তুই লুমনি বাগি নাই তরখা লখা আং তাই কাইসা সানানি মুজুগো যেসক পানো ও বুবাগ্রানে তীব্রাম থানো দাবাই ফানো রুয়াবাই ফানো করাক বাই ফানো তান থং অবহংকাই চেতওয়াং হারিং নাই ফুংজা তান থানি ফুংবা বরিদি লক চেতওয়াং লক ফুংজা তান থানি ফুংবা বরিদি tor cetwang tor kebo tani manya kebo buthari manya koran bucen nai ruwa bucen nai abab khai bubagrani tipra motha musika kotora musika kolaka musika gerak kebo phalo batai hui manya khajani ma phate ta khuk chong jeng tangai orwo gedar tipra lenango alada রাজ্য নাঙ্গো হিনে চঙ্গর ফাই চং সাইমানো পূর্ব পাকিস্তান হইতে আগত এই ত্রিপুরা রাজ্য অনুপ্রবেশের ফলে আমরা সংখ্যা গরু থেকে সংখ্যা লঘুতে পরিণত হয়ে গেছে খাজানি মাফাতে তাকু ফুকুক চং আপনি কাইসা উপায় হিকাইন আলাদা রাজ্য চুঙ্গান মানিন চিনিয়া ফাওয়া চিনি শিক্ষা চিনি রাজনৈতিক অধিকার চিনি কালচার বিভাগ চিনি থানি করিখা খাজানি মাফাতে তাকু ফুকুক চং এবং 184 রাজা রাজনীতি বংশধর जों 184 রাজানি কাইসা হিস্টরি ও ইতিহাস ন রমাইনা রকনানি তাবুঙ্গাঙ্কা 186 নাম্বার রাজা নতুই ও ইতিহাস ন রমাইনা রকনানি ত্রিপুরা রাজ্য আলাদা রাজ্যংখাই গ্রেটার ত্রিপুরা লেন আবংখা ত্রিপুরা রাজ্যনি এই রাজ বংশালি কাইসা রাজ্য তংকইনি সারা বিশ্ব সিনি জাতনানি বাগিনা খাজানি মাফাতে তাকুক চং जों साइमानो दिनो अरब बुरिनो अरवा ट्रेडिशनल ड्रेस कानिने फाइलाइका चिनि कानमुं बेलाइखाय कतर चिनि कानमुं बेलाइखाय नायथक अ कानमुं बायनो जों सिनि जागो ब बसंनि बरक होनैनाय बुरै इंखा बसं सिनि नाय बुरै इंखा बसं बारिनि नाय आं बुरि रंनो कबकनानि मुजंगो दिनि जों अरब बुरिनो फाइखा बैला सिंता मुंगै फाय अरब बुरै फायो आबनि उला हुंका हुंकाय जों खरकसानि बाहानकजों आबनि उला हुंका हुंकाय खरकसानि बुसाङै फायो समय परिवर्तननि परे आफ्रो जों तामुङो ताइ खरकसानि बिहिक ओंगै फायो आबनि बागै बुखक सं नंथानि कबक मंगनारगो
sini bubagrana stage sakawo bubagra ke bajang budia ke bubagra ke bajang budia ke Yang bisa nih, langsung Joto yang bisa boleh bubagra bubagra ke bubagra ke Sini bubagra na cinta mo kisalam sampai Indonesia lapare bubagra. Bubagra. Hai kamu, sini buku, sebelah depan mobil speech nombor continue kainai, takut tay buku ro, jadi jaga asubi tongdi, madam, the stage is all yours. Hambai bubagra phai sampaika paisa bubagra no khulumui angkok no manjunai khajani ma phate takuk bukuk song jeng burai nai jeng asai phaika oh ha tirpra hao burai ni jeng adhikar burai rong ni manthai sakthai jeng busuk jorati mankha burai rong na busuk baram rezakha jeng abono kisama wanchuk nai biapar jeng nasik nai dangkai jeng chai mano যে কোনো সরকার ফাইনি কংগ্রেস সরকার আপ্রব বুড়ি রকমি ইজ্জত রক্ষা করে ইজ্জত বাই সিলিমিনি খেলা থঙ্গ ভিয়াবা বুড়ির বসং বাড়ি নাই বুড়ির সমাস নাই নাই সমাস তৈদুল নাই বরফ বসং বাড়ির নাই চংতে মনুখা সিপিএম নে আমলাবো বুড়ি রকমি ইজ্জত রক্ষা করে তাবু মিসকল সরকার এই মিসকল সরকার আমার জন্য খা বুড়ি রকমি কোন ইজ্জত রক্ষা করে জন্য খা থানায় কল্যাণপুর 25 তারিখ 10/2022 আপুর কালী পূজানি তাইনি দিন যিনি বুড়ি বুকু খরক জানো অরব খাস কল্যাণপুর ওয়ানজি বসঙ্গি বরফ গ্যাং রেপ খালাইকা ফয়দি বাসন নিবেনি বিসিং বিসিং ও কাছে মেসেজ সবাইকা যিনি বুবাগ্রাসে সাতং মানজা দুই দङ जों बुबाग्रा बाय बाक्सा बाक्साना सातुं मानजाक नाय जतना साथि किसा सेबलेनि खाजानि मा फाते दाखु बुकुजों साथि सेबला लायना ना फायनि जों साथि न सेबले ना हालायनाय बुबाग्रा हुंगा हुंगाय इच्छर बाय बाक्सा बुबाग्रा फायमा लगै लगैन जिनि साल कलबुई फायगा साथि नांलिया बुबाग्रा बुबाग्रा न फायनि साथि सेबलेनि हामबाय फायनि खाजानि मा फाते दाखु बुकुजों बुरिर बोसोन जाराखै ओ मिसकल सरकार बिजेपि सरकारा बोसोन जाराखै सम्माननि जागा सोंनायानो बेटी बाचाओ बेटी पढ़ाओ हिंसा
bicar yang tangkai jung buri rok nongkor nani batong nai khajani mapate taku bukuk jong asibai khajya ko sekarang go 8 tarik o thanai 8 tarik go amor puro 12 বছর নিচারাই টিউশন মাস্টার ভাই প্রাইভেট পড়ি দিনাই মাস্টার যে শিক্ষা গুরু বসে যিনি অপুরি বুকতি প্রাঞ্জল 12 বছর নি বয়স নগর চপই রংপ্রে সম্প্রে খাইমানি আবরি বিচার বলছেন নাই অপরে বিচার মানানি নাংনাই সন্নুখা অনেক বিচার মানিয়া ও বিচার মানিয়া হিমানে সন্নুখা অরব কাইসা মেলা রাস মেলাবো উদয়পুর যিনি আলানি সখী জমাতিয়া বিহিক বুসাই বাইক কালাই ফাইমানি আর রাস মেলা নাই ফাইমানি ও লামা কাশুই ওয়ানজই বসমনি বরক বাই বুসাই ন বখরগত তগই লেংরি ওই বিহিক ন রংবই গাড়িও দাওই নাই দর্শন গণদর্শন খাই মানে আপনি বিচার মায়া সামনে আমলো বিজেপি মিস করলে আমলো जों বিচার মানানি নাংনাই খাজানি মাথাতে তাকু বুকু जों সাইমানো ও মিস কল যে সাইমানো जों মিস কল নেত্রী মিস কল বাই কাইজা গই থানাই যে জাগাও পুরি রঙে রেপ দর্শন গণদর্শনে কক্সাই দङ ও অরনাই রানী নং তামখাই দং তাবুক নুগিয়া দং নং চিনি পুরি রঙ দর্শন গণদর্শন খাই যাক দং মানে নং তাংই তাবুক চুপ নুই দং রাং বাই কুগো মার্কস রি দেখা আবনি বাগাই ও অরনাই রানী মিস কল বাই কাইজা গই থানাই কুনু কক্সালিয়া আবনি বাগাই जों নাইনাই লাংনাই ও जों মজি সাতন মজি সায়া এই ত্রিপুরা মথানি টিডব্লিউ একনি পুরি রক যদি বিচার মাইনাং নাংকাই जों নংখরই থানাই পথ অবরোধ খাইনাই আমনি বাগে খাজানি মাফাত তাকু বুকুক जों बुरि रक रेडि दंनि बुबाग्रा फाइजा आंक कलक सालिया मुसुक नांसितन बुबाग्रा आयुग लक्षण ত্রিপুরা মথা দেবতর সাতন দেব লক সাতন গ্রেটার ত্রিপুরা লেন দতিনো মানথন হামবাই बेलाय के हामबाय सिनि परम गोनां जोंनो फारि जों ताबो हाय कक साबनि खानानि सिगां a very different approach that media and digital communication unit Tripura Boloni presentation tongtabo a short film about Tripura in TTAADC, a revolution. Tabuksyong digital communication unit ni Tripura Mothani borok short documentary film primary no sing tabuk amno nai. Bahai ke Tripura je TTAADC wo in a short span of time tsunami primary ke bhayai ADC wo dokol khaimani amno nai. Over to you, the communication unit. हमारा जगह हमारा सबका किसी और आज सबने बोला कि बुबागरा के पीछे जाओ नहीं बुबागरा आपके आगे नहीं बुबागरा आपके साथ बुबागरा को आशीर्वाद चाहिए बुबागरा इलेक्शन में नहीं लड़ रहा है लेकिन एडीसी में बुबागरा जमीन में आएगा बुबागरा को मुख्यमंत्री नहीं बनना है बुबागरा एडीसी में लड़ेगा ये टाइम बुबागरा जमीन में आगे ये खजक
भारतआव जों ब्रह्म हाथि सालाय खिथाखौ खिथाखौ सालाय बुझलेमोन खाथियाव खामानि होनो माने बियार बदल सोलायजा सिकुर सोलायजा किन सोलायजा रड सोलायजा रामाटा बाबो So what is the actual scenario on ground? Has the BJP been able to convince its alliance partner to fight by its side, to stand by its side in the AEC polls? কি বলে যে আমি তো বুঝলাম না ওগুলো তো আমার বিষয়ে আছে মানুষ বলে আছে কমতে বলছে শরীরের সঙ্গে কথা বলতে হয় না সারা কারণে সব বিয়া তাই জনসভায় বসে লাগি আমি যেমন বিবাহ করতেছি বিয়াটা কি পাই বলতে না আমি সব পাই আমার বাড়ে সৈনিকুডু today. A new regional party called Tripura, headed by Tripura Royal Scion Pradyut Dev Burman, has created history. Brahmotha chief of Pradyut Kishore Manikya is a man election. System for change हो बेलाय के हमबाई सिरी कम्युनिकेशन डिजिटल कम्युनिकेशन यूनिट नो आइना या बखोल माने बेलाय नांफुक मानी डॉक्यूमेंट्री फिल्म जों नुका all documentary that the rise of the promoter entity ADCO amasung saibaro bubagra tai sinisiko bosomro borok logeri boy buma badasang logeri boy amri bagainya possible nungka tabusung nangkung mari korok tai waisa kenalai nai you that it's wrong in the Greater People Land movement anggung sakanai segang zoto taku bukurano yaba korok ini request kana musuh yaba korok I now take this privilege to call on the stage the one and only President of YGF, Mr. Rudiel Debrama. Please give him a big round of applause. Ang volunteer ng sanay. YGF! YGF! Rudiel Debrama! YGF! Dibor kaham joto ti prasado pani sini o je mega mass gathering o haiman sa khaine sara tirprani
jotta Tripura Sadopani Lukurano ani khani hamzamum te choban chiba yaparo tai tini o mega mass gathering je borok nibagi সম্ভব না ও borokni অনুমতি নাই an kisa kok sanai sini ha bubagra no an bini permission na hari thaisa thai kok sanai bini bagai simina tini o mega mass gathering asik successful record tini thanai 12 মার্চ ni pore tini tai waisha mega mass gathering tai waisha record inga record numbers of sini Tripura Sadopani Lukurok tini bhai manja phega bela hamba ya baro tai sini bubagra sini ha bubagra no hamba ya baro karon ki bin bagino bo sini bagai je kubui ke je bo sini Tripura Sadopani hamsa koni kubui ni bagai tini o lugu kutum panda asik borok baru sini ha bubagra sini bagai sini Tripura Sadopani hamsa bagai bo hawa no bagai sini bagai bo coba khai dalo sini thamsani bagai coba khai dalo sini gayatri bagai coba khai dalo taute buluro boy kubui leader je kuno pod ni look kurai kuno rang puisa ni look kurai bani bagai sing bono boy kubui borano sing logi mar nai o gayatri bagai ni coba taute buluro amro joto Tripura Sadopha sing o aithak lorai khaiteni o last fight khaiteni sing jotoma ek khai sini bubagra no sini ha bubagra no sing logi marne tomo sikra tomo agra chakra tomo buri basa sing jotoma ek khai thansa khai sini bubagra no logi marne 70 বছর নয় নিজেনি হাওয়া আলকা বছরে লুকুরো বাইছে সাদক পিতক খাই তঞ্জামনি অমনি ইয়াকি কানা নিগাই ও কাইসারে বিমান o grela tibulan diman taute bugro o grela tibulan diman ni bising dino sini mantai shokai asik bosor ma tei mayan komani joto bisu marai taute bugro omna sing joto na ekai hansa kai sini bubag no ukluk dike phanri beskan do sowa kubai ma kai taute bugro sing siwo tai 2 mas sing judi jo ek tongkai sini thansani phan Bubukai sing judi keplai kai sini ogre tibulan manai amar bubagra ja sate o 2 mas bagai sing jotono sojjo do jonar gai sing sini bubagra logi mar nai taute bugro sing siwo o kubui je lorai khaitani tabuk sara Tripura Damonagar Sarbrom Kanchanpur joto Tripura Sadopani Lukurok 90% tabuk sini bubagra ni logi to bubagra ni ukulgo to dai kami am sayo masa mangi tonggo alga bolo khainero bol nobo sini daitto layo sini thansan sobo tumnani bagi jara sini sengkrag rok warriors rok ang koinai o kami am sai ni je o 2-3 jon je alga bodol khai tongnai alga party khai tongnai je national party khai tongnai borno sing hat jun kai sini o thansan sobo ma tumnai ta karon ki sing 100 missing 100% sing judi thansang kai sino lorai tebo gerak nai tabok to gerak no double gerak nai taute bugo omna bhaine sing bubag no logi lai nai tai ang nije sini Tripura Sadopani kaisa sengra ngai ang sanamu sungo no jotona ang sanamu sungo Tripura mata kaisa political party ta hne wansudi karon ki sini Tripura mata kuno political party ya sini Tripura Sadopani je mangai shoktaino manunani bagai o je bodol asai omno kuno political party ni ta wansudi taute bugro Tripura mata je মন্ত্রী এমডিসি এমএলএ যে কোনো পদ পদক যারা তার অনুষ্ঠানে যে কোনো রাং পয়সা লুবি ও বড় বিভাগে ও নেতার বিভাগে ও Tripura Mata পার্টি ইয়া তাহতে বুগ্র ও Tripura Mata ছয় কুবুই গে যে সিনি Tripura Sadopani মানদাই সপ্তাহে নমান রাখনি যে জবা খাইতে নাই যে সেঙ্গা যে জবা খাইতে নাই বমি বাগাইছে ও Tripura Mata তাহতে বুগ্র আমরা ভাইদি সিনজতন ও বসকানি সালা ও বসকানি জবা sen bubagrono phanai dai ogre tulen jaw apply kine
2023 যে ফাইনাল চমকানিব এমন পৃথিবীনি কোনো ফান করে তাওতে কোনো তীব্রমতা রাজগিরি বানায় তীব্রমতা গোপাই নাই ও থানসারি ফানবাই যে থানায় চমকানিব যে সিরি থানসারি ফানি বাগে টিডিএডিসি চমকানি গোপাই মা গাইগেন ও ফাইনাল 2023 তীব্রমতা গোপাই নাই তাওতে কোনো তাই সিরি গ্রাল তীব্রমতা সিং মানাই আমরা রেডি তোমনে তৈয়ার তোমনে ও 2-3 মাস বাগে যতন সহ্য ধৈর্য খাই সিনি বুবাগরা যে সাথে বিনি গগ্ন খাওয়ে সিং যতন বিনি ব্লক থেকে বড় ফানগ্রা কে লগিরে বড় থানসা জয় দই মাখরে আমরা তিনি বারা কক সালিয়া কারণ কি সিনি বুবাগরা না কক নানান বাগে আছে হাসাল হাসাল বড় খাইজা আং বিসির টাইম না হারে বিসির দেখলা ও খাইজা তাই কক সায়ান ক গরম পাইছিল তাই লাস্টলি বেলা হামবাই রনম সিংহ সিন ওয়াই কিয়াবনি সেন্দ্রা গন থানায় 2 মাস 2 দিন 3 দিন রমই বনি যে সামু যে যত ম্যানেজমেন্ট খাইনি ওয়াই কিয়াব না হারজা কে পেপারানে বলন কে নানে বঙা হামবাই রো আন খানি আমদম কাইসিবা ইয়া পারো বঙ্গ সে বসকান সালাবো ওয়াই কিয়াব সব সময় রেডি তমনাই যে কোনো লড়াই খাইনি বগে ওয়াই কিয়াব অমনি লড়াই রেডি তমনাই সব সময় এনি টাইম ready Usunan sidani kok o khajatai kok sen kogoron pai sine dipramata egloteng bubagra egloteng YTF PW pa egloteng tak dera tibulan sendati namadong belai ke hamboi sini bonggrang presiden YTF ninyo sen tai kaisa item sogina ni sekarang hai hai sini je o 2023 ni songmaribo success kailani gangkai sikalori fanango hai bagani sentabo dai kaisa YTF seng saimano sini o Tripura hawo sini Tripura saburi rokni fake bahai boni kepal bahai ko tong ito pungai kangkano sadok pitok buibay rong presak mani buibay busak mani buibay siklek sak mani amo nai amni bagai sentai kaisa documentary film nai view nai particularly dedicated to the Tripura women of Tripura and their faith tai kaisa saklai mong je ayan podium ba stage sagawo je azui tomayo angno request kaina musu no ko careful undi no aro asomo oi to no thaima gangka chanai tamle ni maba the foundation of the tech building may not be as strong as you think no ni bagi belai riksinai takuro boko to no kisa phailai jadi so sentabo tai kaisa documentary nainani digi thangai nai tai kaisa saklai mong bubagra 5 pro kaisa waki toki lama kalaika oje waki toki no je kuno borok mani tong kangai stage of fire ani yago ya pari refine bagai ang koizao norno ang hai koina muchuo is quite risky there please tolawo file jadi digital media and communication unit over to you thank you saklai mo ayango je sound system to o box sako ajugi to mani aro bota aju jadi obo kichi khangkai ji sound phayangi thangnai tayango bo sound system to mani box sako ajukja ang koinai norok obono kisa yakari rekhai janai obo kichi ki thangangkai je box khanai yang thangani o kunchugo ka sai tongai ro please building bai kalai nai naro kisa community kunchugo choi tongai ro ar gedo borok habi ma yang toloni khanao gedo borok habdi gabang lama chaglia lama ko plong borok ma tatai kisa habi mang ko ja tonolo habra nangai pura ago tolna gabang din thaga lama stable thaga jesa habi mano asa habi ne borok wala naini bagai ja tona habdi lama ta ka sobi ke bono
social justice mania. Crimes against women are on the rise in Tripura. 35-year-old married woman was allegedly abducted and gang raped by a group of men in Narsingar area of West Tripura district. Gang rape by 4 boys in Tripura's Dhanai district. The incident took place on 25 February midnight when the girls were returning home from Mahashivratri fair. Obohai kabama patimo mugi faika chiriti patimo. 2022 Kuala Lumpur Thanabai Khorsa khas Kuala Lumpur hamsayo umur shoksugya tiprazu rong zamuri lama kasuni. Obohai kabang rong phasapuri patimo patija siniti prato bhawa bishithrino 1991 22 jon Kasiram para khorok pati prajo khorok sini police personnel by rong phasapuri 1988 khoi champon uzan maida Tirubirmo Lomapukui Armed Force Special Power Act Review Assam Rifles no Murukrimani Fiaba Assam Rifles Jobai Ajorao Tibazu Lomphasaka Shakha Robai Lomphasaka Khorshibri Tibazu Tabung Jora Pune Phama Muskaka Turiwi Ubabrani Tritunamai Chiniha Chininai Baifam Shramnani Belai ke hambai borokno singluka sini bosongni bukuk jugro bai ka satok pitok khaijak tabu kok kisan arungane bagai am koinai sini di sini borang gnang sar Chittaranjan Devarmano jeng jadon faidi ya pa khoroboi sana lamsana chinao pano chinao daizo अरे भाई की वीडियो को छोड़ दे और कैमरा सामने ही है सामने मेरे मोबाइल में Sano jeng di saya pare cini pandaw lamsok nai cini PM Sar Chittaranjan Devarma jeng di saya pare bono cini pandaw borong ya pare lamsok hambai Jatana khulungka Dipor Gaham তিনি 12 নভেম্বর 2022 ত্রিপুরা মথানি চেয়ারম্যান বরকনাং বুয়াগ্রা নি লুয়াজিমাবাই বিনি খরাং খনাওই দিনিনি আস্তাবল মাত আসুকানি বাসারানি ইসি সাপত জায়গা করিখা ত্রিপুরা হামজাগো প্রমাণ খাই রেখা তাইব
석파이카 지니 비신고 함로 시킴 파티 나모 함로 시킴 파티니 프레시덴트 버럼근왕 바이중 부티야 비니바가이다 샤야 파코노디 석파이카 지니 버럼근왕 구방마 नेतृत्व नाइरो यदि सिनी बरंगनाम सीएम ईएम रोक जत तनिसलाई मामलाई जत तनिसलाई मोरक्को खुगाई और फाइ मानक फाइने सिनी तिप्रा सारक बाइथांनि आइडेंटिटी बाइथांनि सार्वाइवल बाइथांनि एक्सिस्टेंस नि बागै जे वारियर्स रो ओ वारियर्स नखा जत वाइटीएफ नि सामुं तांनाय रो और लुकु चबानो लुकु कुथुमनो सक्सेसफुल खायनि बागै जत वारियर्स रो त्रिपुरा वुमेन फेडरेशन नि जत वारियर्स रो जत सामुं तांनाय रो volunteers rock DISF ni joto volunteers rock joto samung tangnai rock aboni yagubo joto no tuidul nai bufang kodoni bungkai Tripura Motha tini ang thaini thaidam kokno sarai ang chini bulo ताइबो कक साराय दङ आनि उनाव साराय दङ पहिला आं साराय बुसुंगो आं जे सामानि उगुलो 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 नरगो किसा हिंजानि Tripura Motha Bubagra Gereja Tripura Hambai ini जों जतनि गोपाल गाहाम सिनि बुवाग्रानि लुआजि माबाय बुवाग्रानि तुइदुल माबाय याकतल माबाय Tripura Motha Tripura सारकनो मोथांनानि बागै सार्भाइवेल ताइ एक्सिस्टेंस बागै सामुं तांगै दङ लुकुरक जतनो बुवाग्राबाय दङ दिनैनि सानाव थांनाय 72 বছর 73 বছর जों लुखा जिनि बरकखा 184 জন राजानि राजत्वनि बसं अ बसं रत्न हामग्रायनि बुमुंगै डेभेलपमेन्टनि बुमुंगै फेमलगै फायगा बाइथांनि मानथाय बाइथांनि अधिकार मुं साफानो जोंमाया DTIDC बाइथांनि अधिकारनि बागै आइन नामफानो अ आइनो ताव पर्यन्त पास लायै किफिलै हरिया जिनि हानि मानथाय हा किफिलरि इनानेको किफिलरिया अबरक जत कागजाव सिमिसि दङ आबानि बागै 72-73 বছর रमाय जों कक थाङै थाइदामबाय फेमलक जाखा अ कक रहोगाय साम्प्रदायिक বিচ্ছিন্নতাবাদী শান্তি সম্প্রীতি বিরোধী बाइथांनि मानथाय बाइथांनि सकथाय अधिकारनो माननानै थाखा हंखाय संविधानाव दंमानि माननानै थाखा हंखाय तामुङै जों साम्प्रदायिक हिंजानाय तामुङै जों बिच्छिन्नताबादी हिंजानाय तामुङै जों शान्ति सम्प्रीति बिरोधी हिंजानाय संविधान की बुइनि बागै सिमिदे संविधान त्रिपुरा सारकनि बागै सिमिबो जों दिनै तामुङै उन्नयननि दाबियाव थाङावै ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड तामुङै मासान्था उन्नयन सिबिबाय
दफानो मोथांमैया हा दंखाङाखै दफा मोथांजाखै हा सेरचिनि सिनिमु हा चिनि सिनिमु हा दंखाखै दफा दंनाय हा गोरै हिङाखै दफा दंब्लाक आमनि बागै जों बयला दिप्रासा दफानो मोथांनो लांनाय आमनि बागैनो संबिधाननि 2-3 दाय 4 धारा अनुযায়ী जों ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सानो जों अरो मुंसा दफानि बिरुद्धया मुंसा दफानो जों केबेगया जों कुनो हिन्दुनो केबेगया तुरकनो केबेगया ख्रिस्टियाननो केबेगया मुंसा दफानि बरकनो जों केबेगया जों तामनाय जों बायथांनि मानथायनायो संबिधानाव दंमानि बानायनायो अमरसेचिनि वानसुकमानि जिनोरो जों केबनो सिकन थैनायनि केबनो जाया सानानि कुनो दफानो जाया सानानि अमनि बागैया त्रिपुरा मथा अमति कक साया कुनो पलिटिकल पार्टीनि बिरुद्धे साया कुनो दफानि बिरुद्धे साया धर्मनि बिरुद्धे साया अमंखा जिनि बुवाग्राबाय याक तलजाक त्रिपुरा मथा थांनाय 72-73 बছর नाम रमायनाय थाखाय त्रिपुरा सारकनो फेंलक जाखा सातक जाखा बेबाक खालायजाखा दिनि त्रिपुरा हानि बायथांनि हानि कुना कुनाबो जिनि बररक सातक जागौ पितक जागौ रेप खालायजागौ जिनि जों मुंसा साममिया तामने मानिया बायथांनि हाबो जिनि बायथांनि सासनिया बायथांनि हाबो बायथांनि सासन जिनि हा जिनि सासन अमो जिनि नाहाबो जों माननायनो माननाय संबिधान दंमानि मानैसो जों सानो आमनि बागै आं नरगनो बेउइसा त्रिपुरा मथानि इंगै हामजाकमानि याफारै आनि कक सामुंनो मोथागनाय अमरि सिगां जतनो जों थानसा खालायै खरां पिसानाय जिनि हा गेदरकनि जिनि सासन जिनि हा जिनि सासन आं बुंनाय जिनि हा वाइथाम जिनि हा जिनि हा जिनि हा जिनि मानथाय मानना नांनाय जिनि मानथाय मानना नांनाय जिनि मानथाय मानना नांनाय त्रिपुरा मथा long live YTF long live त्रिपुरा Women Federation long live TISF long live बुवाग्रा long live जतनो नखुलुका हामबाय बेलेखे हामबाय जिनि सार चित्तरंजन देबबर्मानो बेलेखे नांमानि कक जोंनो साइखना रखा बिन बागे हाय हाय जों याफा खरबले फायदे फाके हामबाय ताबु कक किसानरना बागे आं जरा याफानाय जिनि TDA डिसिनि बरम गोनां सार जगदीश देबबर्मानो सारनो ताबुगो जरा याफारो कक किसानरना बागे आं जिनि भलन्टियर रगनो रेडी दंना बागे गयो बनो चिनि ओ दायजो दिशा याफारे लापसकनानि बागे सार जगदीश देबबर्मा फाइ दङ नाउ जों जतनो याफा खरब लाइ बने लामसक लायनो फाइदि जतनो फाइनि याफा खरब लायनो ताइ चिनि ओ पान्दाव जों बनो रिसा याफारै बरम याफा लायनाय सार नो जरनो याफारै रो जे माने कमासानाय रो वालेट उन्थों मानि बेग उन्थों चाबि उन्थों कैमरा हुद उन्थों जे मानाय रो गांखोबा चिनरो EM कमल कलेज सारनारो याफारनि फायदि जे नायदुंनाय बहायनो बिना आरो ना फायदि
Puliano Chobani Hambai Yafano Tini Tipra Mothabai Kabokjak Tasha Kotor Lukukuthum Panda Estabal Dokhalabo Ono Puliano Tipra Mothani Chairman His Highness Bubagra Tinini Chief Guest Pachim Bongoni Hamro Sikkim Party President the former Captain of Indian Football Boromgram Bajong Bhutiaji President Tipramota Chief Executive Member of ADC Taijoto Yemrok Damsoa Ajuk Tongai Boromgananglok TWF Tipra Women Federation Kendra Committee President Tai Bini Lokishon YTF YTF no Bubagra Bishas Klaye Tinini Mo Lukokothom Panda Amono Management Khanani Hne Daito Yafarja YTF Rognaba Ampuya Salute Janogo Bori Pore Tipra Mothani Jotto Warriors Dharma Simi Saprumni Jotto Amchani Fanai Boko Kaham Tako Kaham Chhatra Jubak Karmachari Rajya Arokha Daftarni Official Stay Karmi Brindo Rajyoni Daittoban Bibhinno Sangbadik Media Person Agartolani Sodi Nagorik Brindo Chhatra Jubak সকলকে তীব্র মাথার পক্ষ থেকে অশেষ আন্তরিক অভিনন্দন এবং প্রীতি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি বুবাগ্রা সারা বাংলা বাই কিসা শাদি হিলাই বুবাগ্রানি পারমিশন নবই বাংলা বো কিসা সানাই কপ বরব কিসা সানাই তখন বুখরক কত করক সানা নাংলিয়া তালুক যত ত্রিপ্রাসার গুয়ান চুক্কা মহাবত থাঙ্গানি হিংকাই হা সাকাবো থাঙ্গই তংনানি কাইসানো লামা ম লামাংখা পৃথক গ্রেটার ত্রিপ্রা হাসকেব অ্যাচিভমেন্ট খাইবায়াচার জোড়া যতক্ষণ পর্যন্ত ত্রিপ্রা হাসকেব তেই কাইসা ত্রিপ্রাসা কবাং এরিয়া বরফ খবই গ্রেটার ত্রিপ্রাল্যান্ড খাইবায়াচা জোড়া চীনে আরো থাঙ্গানি কোনো লাভা করে বলি ভাবে আজকে এই সমাবেশ গ্রেটার ত্রিপ্রাল্যান্ডের পক্ষে পৃথক ত্রিপ্রাল্যান্ড রাজ্য গঠনের পক্ষে যতক্ষণ না পর্যন্ত ত্রিপুরায় নতুন করে আলাদা ত্রিপ্রাসারের জন্য গ্রেটার ত্রিপ্রাল্যান্ড গঠন না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ত্রিপুরা মাথার লড়াই থামবে না আমাদের এই লড়াইকে কেউ রুখতে পারবে না যিনি মত চলানো কেন কাশুই মায়া মত চলা ত্রিপুরা সাত ভূষানি চবা মত চবা লাইকুমানি চবা মত চবা হানি পোষা ত্রিপ্রাসা থাঙ্গানি চবা মত চবানো চান সাকসেস দেখায় জোড়া কাইসা ত্রিপুরা হাসতে কংগ্রেস সিপিএম অন্যান্য জাতীয় দল বিরোধী খাইমানি পড়াবো ত্রিপুরা সড়ক জমা খাইয়ে ন্যূনতম তারক ত্রিপুরা রাজ্য 49তম সংবিধান সংশোধন করে স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠন করেছে আফ্রিত অনেক করে তাবক অনেক সুদা তাবক অনেক বরফ চিনি বরফ আগুনটা মজর আমার তাই কোনো কেউ না করে পাড়া ছাত্র যুবক কাদাক বড়ই পোশাক কাদাক আম তাবক
লাস্ট কক ফাজানো ছাড়াই তিনি আরো ফেলেন ছাত্র যুবক কর্মচারী বিশেষ করে গরিরক তাই শিখলারক নর কাইসলো ননি বুখাও স্লোগান ত্রাংসানি পাড়া পাড়াওয়া নো স্লোগান বিড়ি ইউদে নো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নো রেস এই স্লোগানটি সারা রাজ্য শিখলারক টবাক রাখানকে কেন্দ্র সরকার আজকের এই সমাবেশ ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অবশ্যই পুষে গেছে। এই সমাবেশ ইঙ্গিত দিচ্ছে এই সমাবেশ রাজ্য তথা কেন্দ্র কর্তৃপক্ষের নিকট একটা সমাচার পাঠাচ্ছে আগামী কিছুদিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারকে ভাবতে হবে, কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুভব করতে হবে, কেন্দ্রীয় সরকারকে এই রাজ্যের ভূমিপুত্র ত্রিপ্রাসাদের অস্তিত্বের স্বার্থে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড কিভাবে ত্রিপুরায় চালু করা যায় এই বিষয়ে ভাবতে হবে। আমরা আশা খাই না কিনারক কক ছাড়াই তেব কবান্তম আসল অংশিত তেবসা হায় হয় অনফাইনাই বলেই বদল শিখরা বদল ছাত্র যুবক কর্মচারী যন্ত্রণা পাই ফেলাইয়া জবানি চিবাই লাফারে আলগঙ্গা মুথাক্কা ত্রিপুরা মথা আয়ক লক্ষণ গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ডাক্তির মানান্থন বোবাগ্রা আয়ক লক্ষণ খুলঙ্কা। Jagadish Debarma, Borang Chairman TDLT Sarno Beleke Hambai, Nangkuk Mani Kok Sini to Parung Nibagi Saiklang Mani Bagi, Ang Tabuk Jaraya Fanai, Kisakok Naruk Nani Bagi, Chiniti Pramothani President Borang Sar PK Rangkolno. Sarno Lam Sogo Chini O Daezo, Tai Jaraya Faro, Kok Kisan Naruk Nani Bagi. Jeng Joton Simon Chini, Vijay Kumar Rangkol Sarang Bini Sigla Jaraya Yafarjak Dofani Bagi. Bini tabuk ni o cakra umono bo bocini do phani bage ya phari dongo hai ni kai chung ja ta ya pha khorok lage bono lamsuk lage no sar Vijay Kumar Rangkol bono chini daejo lamsogo kai ang risaya phari bono chini o pandawo borom ya phana bage ang chini volunteer no kore Zatono Hambai Chubai Taitini Je Painai Hatsang Sampani Zatono Kakham Tini Chinihu Meeting ni Di Promotani Programo Oilana Chantini Chairman Maharashtra Pradyut Kishore Manikono Kham Rivo Tayoro TJADC ni Chairman CM Deputy CM EM MDC Captain MDC MLA ex-MLA ex-Deputy Speaker of the Assembly Taitinioro Burui Mothani Okrataka, youth, winning, running tremendous labor by Tini Abudaichun organized time marker. Kita itu kemana personalities kamu? Tini Meghalaya ni, Assam ni Painai, berapa yang kau dulu? Saya juda artis lo, jatuh kau dulu, nabok juda. Sok kaya betul ko, jadi kubur mati amaro biang berapa naik bayung itu kau betero kubur berapa.
Mia Simeonov na ituka, o Brauno, ang manubok na may muy janariro ko, subida, karoy, o kuijan na iboto. This is the part of life of struggle. I came across years together, remaining most of the time without food, without accommodation, without security. This is a part of struggle of life for downtrodden people. Let me also share in broken English, because we in Tripura have to accept the situation wrought on our body against our own will. Today, we are so blessed and grateful for the inspiration that come from our beloved Chairman, Tripura Motha, Maharaj Pradut Kishore Manikam, of his only one slogan of Thansa. The Thansa is oneness. Unity is there, unity also, united there, but oneness. In oneness, we have no differences. Today, if I do this pain, entire my body is pain. My tooth say, I cannot go. The entire body cannot go. This is an example I have learned from someone who also suffered for the minority people in the world. We have read, we have witnessed, we physically, practically, we have suffered numbers of days, and we were humiliated. We could not stand up. It should not be mentioned like today's, where the people who were fighting for years together, if they are taken backward, it will be a curse for our present generation. So we require blessing from Almighty God also. Whatsoever you worship, it may be your Muhammad, any other goddess of your own scripture, you have to hold faithfully. Unless you are faithful and you are dedicated, practically, physically, it is very, very difficult. It is a remote to achieve your goal. Today, I wish, as we have come across various difficulties, at the point of death, no medicine, no treatment, when we have to walk several miles together without transport, sometimes we have to hide ourselves, disguise our body from the attraction of the intelligent people. We have to do so many chances, so many activities. Therefore, ini ang jotono koinani muchungo, mainly the younger, the youth. You are the future. Merao jini future. Merao kaham kaya jini aim object no merao sinai nangnai. Most of the time, you are striving above your elders, above your senior. It is a mistake. It is a mistake, I tell you. Whatsoever you have to do, you must do very humbly. Unless you understand, you respect your cause, you will be a failure. You will have no achievement in life. And one more appeal to all the young people. How many of us are free from drugs? The drugs itself have exploited our future. The drugs has exploited, damaged our career, especially in the Northeast. In the Middle India, there are crores of people. You don't identify if there are 10-20 lakhs of drugs addicts. But in Tripura, in our ADC area, we are quite small in numbers. We can easily identify the drugs, peddler, drugs
people, those who are destroying our future. Now many young men, women, they are involved already. They are unable to come out of drugs, addiction. Therefore, ang tini the youth tokayo, ang mga youth left like her. I even threatened the government in 1968-69. I announced in the tribunal, we have Tripur Sena. The Tripur Sena, I have trained almost 600 people for 15 days in some jungle. We had almost 160 months of rice we have consumed. What I told them is, we will tell the state government, unless you pass the constitutional right, constitutional safeguard of the 6th schedule of the Indian Constitution, then the Tripur Sena will have its separate parallel government in the state. We will take Home Department, we will take Revenue Department. Abo ang 68-69 no, Rajya Sarkar no, jo Tripur Sena kray karo, abo jo humki mare ka. Jo apuro kray 2,000 Tripur Sena kaka. Training mare ka jo. Tanani, tonani jotor kum sum training riboy, thamnani ro, koksanani ro. Nijani senior ro, Salman Rwani ro, jini Buma Butano, Hamzani Bagai, jini Amano, I love you mother, Hinani ro, jini Maapto, jini Sini Sikra ro, Maharaj Paika, 100%, Maharaj Paika, Kintu, Nerami Tamun Tamun Dodi, dirty, disobedience, Tainarani Kuno, 9 Korean fly. Jungkudi, Chief Omaya, Apura Rajya Sarkar, Nitin Chakraborty was the Chief Minister. We straightly told the Governor that we will be bound to force parallel government, parallel administration, taking the home and revenue. So the state government was in plural. They could not take decision. They have invited numbers of times negotiation. We said we have only one. We need survival constitutional. About the Mapayo, about population wise, what is your future? What is my future? Now the honest of your Christ, in the Juan road, Sikra Klainero. Your future is big, your future is zero. Whereas I don't know how Araw na raw puno, senior officer sa mga posta mo, mga naiya. Bobay, logal-logal sabay, dapat bakit no? Bigla imari mo. That's the practical. Bakit ato ini? You have to rectify your standard. You have to study. You have to review your future and your fighting style. Dini, merawni. Sa Mumbai, youth pro, sini हजार बड़ोई, बुरा, सराय, student, और कर्मचारी, विभिन्न section of life, Dini discipline This is also a proof. You have to continue with the same discipline, same system. Going state of Brownie Party. Thank you. So I am asked to conclude my speech. Once again, I thank everyone. Although our time is contained, I thank everyone. God bless you. Have safe return to your own house safely. God bless each one of you. Thank you, sir, for your valuable speech. Tapos ang high short item by Digital Media Communication Unit. Any item that you have, please. Ladies and gentlemen, takuk tay kapang ibukusang, tabo Digital Media Communication Unit ni
Tripura Mothani gan song first launching tabaporo launch kairinai siring kai kunjur kegrek kai jotono omno kisa kenamaidi
belai hambai belai khichat jana hai payakho omo Greater Tripura Land song number 1 lam sangka hai second number song amno bahai launch kane binai sangka wa borno porok yama khobine takura bukurok belai belai ke hambai sini ose Greater Tripura Land song theme song no sabai khanai rokno sini buku Ruby Murasing
sini takut sekang Debroma dai maning Debroma no hai bong ibaga big round of applause manai sini Greater Tipraland manai ini sai kalangka sini bubaga zoto takuk tai bukuk sono hasal gana amor lani je bisu phai musi tongero lama khurotongko bisini hamnani jeng pai srapsa dukro nyawai satu nyawai tai srapsa bisini tonglai gangkai belai sakunai hai Zoto patau tonai takut tai bukuk sono bisini faidi bukan rekok sarani tai chalia tabu we have been waiting to listen to Nauzotro Saimano tabu kok sarani sini buskalo the resurgence of indigenous people Omno toyoy sono sai kenari nai botai ke buya but one and only Sini Deputy CM Oliver Sar Yamakonde Bono Bohaina Sini volunteer Bukuk Song Risa Baikai Lam Sokti Jotono Balai Hambai Dini Chini Astabulni Historic Moreniwan Pilano Bobagrano Kulumungya Pari Ani Boktu Kunang Chendan Muchungo Amaya Paruchini Oro Pai Mandak Painai Borong Nana Baichung Bhutia Jino Tei Chini Jotto Titi Adisini Chairman Chief Executive Member Honorable Executive Members MDCs Chini Party President Sir Bijoy Kumar Rankolloban very special thanks in Atunsungo. Deichini TWF, YTF, DISF, the Warriors of Joko Pai Mandak Pai Dai, Axel Sampani, Bakute Bukuk Samanglo, Ani Jovani Chibaya Padai, Antini Kok Isisano Sanai, Takudra. Dini je mato Jeng Astabol Moidano Jonoshoba Klaidongo Mo Astabol Moidanengka Chini Maharaja Rukni Korai Khamani Nokla O Korai Khamani Nokla O Dini Bochen Chini Maharaja Ruk Khorom Kawai Kotok ke borok himmani awas tako chini khunjugo tongo takugrok chini bubagrason oro je himmai kora in himmani abahai tabuk chini bukungo jip phai tongo takugrok biaba dini mo astabol moidan no Swami Vivekananda moidan Swami Shikha Jengoro 5 তারিখ নভেম্বর পারমিশন নাই মানে জনসভা খাইবে কিন্তু চিনি পারমিশন গ্রাহ্য খাইয়াই
বরক ছিল পারমিশন রেলি আইছে শুধু বইয়া ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী ফাইনালি বুমুং রুবই আয়াম বড় লোহা কবর কবর বাই গাট হই বরক মাত্র ছিল পারমিশন রেলিয়া যেমন নরক মুখনা বিভিন্ন জায়গাও যখন স্কুল বাংলানি বাকি সাইট দङ সাইট ফর স্কুল সাইট ফর সিপিএম সাইট ফর এসএফআই মানে হয় সাইট ফর বিজেপি হিনার উপর কাই তং মানে হাইতে আবনি বাকি তিনি চিনি মঞ্চ পর্যন্ত উল্টানি মাথাঙ্গা চিনি মহাও দাখুগ্র গরু চিনি কোক পিকিলিয়া মোস্তাবল ময়দান যখন স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান খাইনান নাইপুরো जों যতনো চিরিকলাই গামক খাই মাংলা খেলে তারপরে চিনি কক বিকি দিয়া বড় স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান শ্রাঙ্কা কিন্তু খাতিনা করে তাকুগ্র जों যদি থামসা দংখাই গ্রেটার টিব্রালেন তুবই ভাইগাই চিনি হানো কেবো সেগি মায়া মো হানো जों দিগি দংখাই তিনি বাড়িতে চিনি থামসা নাগো তাকুগ্র जों পক্ষানা পগ্যা তিনি অরো গোবাং না বড় তিনি মাস গ্যাদারিং নাইয়ে তাবুক বরক মনিলাই দङ বোবাগ্রা প্রদ্যুৎ কিশোর বলে গ্রেটার টিব্রালেন তুই মাংনাই দে গ্রেটার টিব্রালেন সম্ভব নাই দে আ বরক আগি গায় কমরে তিনি থগক জাগো তাবুকাই জি থাবাই রে বাইকা রাম পদজি রেবতী মোহনজি পাতালজি থাবাই কা বরক অমিত শাহ জি হিমাই চিংই তিনি খবর জানি দङ এবং আজ জিলক ছাওয়াগি যদি এডিসি নির্বাচন বিজেপির এডিসি দখল খাইমাকাই অর টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল খামুং নেই আরাম পদজি সঙ্গ সারান মুচুঙ্গ দফা নিনি বিজেপি ফাইবাবাই ইয়গ দফা গলর মানি নিনি বিজেপি ফাইবাবাই ককরে যদি নরং হাইন কক গায় সারা ভারতবর্ষ যদি তিনি বিজেপির সরকার দङ কোন রাজ্য যদি বিজেপির সরকার করিং গায় নরগারো রাং রহরিয়া দেবা তাই তিনি সবকা সাথ সবকা বিকাশ রে এডিসি তে টাকা দেওয়া হচ্ছে না সবকা সাথ সবকা বিকাশ যদি হয় এডিসি তে টাকা দেওয়া হতো টাকা বন্ধ করে দিয়েছে ফেব্রুয়ারি মার্চ মাসে আমরা স্যালারি দিতে পারবো না এই কি তাদের সুশাসন যারা বলছে ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা প্রতি ঘরে সুশাসন করছি আজকে আপনারা প্রশ্ন করুন যারা মিথ্যা কথা বলছে ত্রিপুরা রাজ্যের বাজেট হচ্ছে 26,800 কোটি টাকা এডিসি কে মাত্র তারা 619 কোটি টাকা দিয়ে বলছে আমরা আর্থিক নয়ছয় করছি যারা আমাদের একটি ব্লকের সমান পয়সা দিচ্ছে না তারা কি করে আমাদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দিতে পারে জনগণ এক নয় 50 বিরুদ্ধে জবাব পারে নাই বরং মাফ করুক নাই যে বিজেপি বারোটা খাইয়ে ত্রিপুরা রাজ্য বর্গ থকক বাংলা বিজেপিরা যদি মনে করে আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে আগে সিপিএম পার্টি বলতো আমরা ইনার লাইন পারমিট দেব ত্রিপুরা রাজ্যে 1993 সালে পার্টি সিপিএম পার্টি ক্ষমতায় আসার আগে টিপ্রাসাদের ললিপপ দেখিয়েছিল তারা বলেছে আমরা যদি বামফ্রন্ট সরকার গঠন করতে পারি ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা ইনার লাইন পারমিট চালু করে দেব 20 বছর 25 বছর পেরিয়ে গেছে বামেরা ইনার লাইন পারমিট চালু করেনি শুধু নির্বাচনের সময় কিছু আলু দিয়ে ভর্তা দিয়ে চাল দিয়ে ডাল দিয়ে শারীরিক বরফ বিতরণ করে টিপ্রাসাদের কিনতে চেষ্টা করেছে আর তাবুক বাহিনী বিজেপির টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল রিনাঙ্কক তিনি দিয়া দাখুগ্র এইমসের মতো হাসপাতাল গড়বে ত্রিপুরায় 4.5 বছর পেরিয়ে গেছে এইমসের কথা তো বাদ দিন মহকুমা লেভেলও তিনি বড় হাসপাতাল চিকিৎসা নভাবে থুই দङ শুধু টিবি হাসপাতালে রেফার করা হচ্ছে রোগীর মৃত্যু হচ্ছে আইএলএস হাসপাতাল থাকো চিন বড় লোক লক্ষ লক্ষ রাম খরচ খাইয়ে তিনি আরো বরফ ফিলেই বাদং দাখুগ্র আমো কি সুশাসন
যারা সুশাসনের কথা বলছে, শিক্ষা ক্ষেত্রে আমি বলবো লেখাপড়ার ক্ষেত্রে কি করছে তারা? সকালবেলায় রুটিন বেরিয়ে আসছে, বিকেল বেলায় রুটিনটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে আপনারা দেখুন, প্রাইমারি স্কুলে একজন করে মাত্র শিক্ষক আছে 161টি শিক্ষক বিদ্যালয়ের মধ্যে। এটা কি আপনাদের সুশাসন? যারা প্রতিকারে সুশাসনের কথা বলছে, রাস্তাঘাটের অবস্থা দেখুন, যাই রাস্তাঘাট ছিল গ্রামে সবগুলি ভেঙে গেছে, সবগুলো চুরমার হয়ে গেছে, তার মেরামতের পয়সা আমাদেরকে দিচ্ছে না। এটা কি সুশাসন? যারা সুশাসনের কথা বলছে, বিরোধী দল আজকে আক্রান্ত, বিরোধী দলের এমএলএ পর্যন্ত রাস্তার মধ্যে তাকে পেটানো হচ্ছে, পুলিশ এফআইআর নিচ্ছে না। এটা কি সুশাসন? যারা সুশাসনের কথা বলছে, যারা বলেছিল ক্ষমতায় আসার আগে যে ত্রিপুরাও বিজেপি ক্ষমতাও থাইকায় ফিক্সড পে ওয়ার্ড কামারিছি নাই, কিন্তু আমি আজকে বিজেপি বন্ধুদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, ফিক্স পে দূর খাইনা তো দূরের থাক, যারা ফিক্স পে কমপ্লিট খাইয়ে 5 বছর লাই থাকা বরফে ঠিক মতো তিনি বেতন জায়গা মধ্যে সুশাসন। তিনি বাগাই দাখুরত, তিনি বুবাগ্রাহ ভাইজান, যিনি আলটিমেটের গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ও গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড কোন জাতি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নয়, বিশেষ করে বাঙালি অংশের বন্ধুদের, যারা বুদ্ধিজীবী অংশের মানুষ, আপনাদের আস্তাবল ময়দান থেকে আমরা এই বার্তা দিতে চাই, আপনারা যখন নোয়াখালী দাঙ্গায় বিধ্বস্ত, তখন ত্রিপুরারা আপনাদের আশ্রয় দিয়েছে, ত্রিপুরারা আপনাদের বস্ত্র দিয়েছে, ত্রিপুরারা আপনাদের জায়গা দিয়েছে। আর আপনারা আজকে আমাদের হারিয়ে যাবে, লুপ্ত প্রায় আমাদের ত্রিপুরা ছাড়া যখন গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের দাবি তুলে, তখন আপনাদের অনেকেই বলেন গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড এবং বুবাগ্রার দল সাম্প্রদায়িক। আমরা সাম্প্রদায়িক নয়। আপনাদের বলছি, যদি এই সিতে আর্থিক প্যাকেজ দিয়ে, অধিক ক্ষমতা দিয়ে যদি ত্রিপ্রাসাদের রক্ষা করা যায়, তাহলে আপনাদের প্রশ্ন করছি, বাংলাদেশি হিন্দু বাঙালি 2 কোটির মতো আছে, আপনারা কেন সেখানে অধিক ক্ষমতা নিয়ে থাকতে পারলেন না? আপনারা কেন এই পারে আসলেন? লংখারিক প্রশ্ন, আপনারা সেই পারে থেকে যেতে পারতেন, আপনারা কেন এলেন এখানে? তাই আমরা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের দাবি তুলছি, আপনাদের ক্ষতি করার জন্য না। মচিনি হক অমচিনি শাসন মান নয়, অবশ্যই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড, এবং এটা কেউ দিচ্ছে না। আর সুশাসনের কথা বলবেন না, সুশাসন করছিল তা সাথে যিনি বড়, তিনি রং ফেলতেই তব কোন বিচার করেন, তিনি অরণরক ভিডিও নাই খেলা বাইচুং কুটিয়া যে ওরা সুদ্ধার তিনি মকল পর্যন্ত তিনি মুক্তি চিকন মুখা বিনগানা চুবে তে প্রাসারক বুঝাগো রেপ খাই যাগো এফআইআর পর্যন্ত না থাকিয়া নীলি বিন্দুলাল চাকমা, বিশ্বজিৎ দেববর্মা, আমার বুথার চাকমানি ওরা আগরতলা শহর মুক্তি স্বরূপ যিনি ত্রিপ্রাসা তিনি বেতন নাহানা থাঙ্গা পর্যন্ত রড বা ইস্যুপাত জাগো অনত্যাবত অংশে যিনি মহা হয়েছে তিনি বাগিয়েছে তিনি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নামে। আপনারা মনে করবেন না এই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমরা দাবি করছি। যিনি থাং তংনান বাগে তাকে অহাও যদি বেসাই তংনানি গাই যিনি বাগে যিনি আলাদা স্টেক হুক নামনাই বোবাগ্রানি মুক্তই বোবাগ্রানি কলমতে ত্রিপুরা ওয়ারিয়ার জমি আন্দোলন মচবা দিল্লিও তিনি নরেন্দ্র মোদী যিনি কুঞ্জব থাঙ্গি সবই নাই মোদীজি 17 তারিখ ফাইনাবো দাবো তিনি বাগিয়েছেন 12 তারিখ রেখা আবন বাগিয়েছেন যিনি চবা যিনি থানসা जोंनो दिनै आस्था बल सक्सेसफुल खायै जों जेपी नड्डा नरेंद्र मोदीनो फुनुक मांखा ত্রিপ্রাসারক আগরতলা ফাই হাত লেখা দিনে আছে এবং 2023 নির্বাচনে ত্রিপ্রাসারক এই
haijak BJP dong, Kongres dong, CPM dong, dakugrok. जों ত্রিপুরা খুমানি জায়গা আমাদের আর কোন পার্টি কিনতে পারবে না আমরা টাকা খাবো না আমরা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড চাই চিনি হাও চিনি শাসন কায়েম খাইনানি মনে বাগিছে जों ভোট নাই দাকুগ্রক বিনে বাগै आंखौ करक सालिया जोंनि जत फाइनाय वारियर संनो ग्राम ग्राम थाङै गामि गामि थाङै जोंनि जत दाकुक दै बुकुक संनो दिनै जारा फाइबाङे रगो दाखु टिप्रा मथाव जारा जुगदान खायागवा दाखु दै बुकुक संनो कमरेड रगनो राम पदजी संनो रेवती जी संनो जी यागारे ती प्रासांगा सोलोंनो नरकायते ते प्रासां बायदायते ते प्रासांगा थांसा थांसांगा जों गैदा टिप्राले दुबनाय दाखु दै बुकुक जतनो पाइफाया हामबाया बारै आनि कोगा गरम मुथाकसिने टिप्रा मथाय ग्लबथुन बुबाग्राय ग्लबथुन बेलाय का हामबाय जिनि सानो दाबो जों हायनो हाय ताइ गायसा ताइ थाइसाको one more speech one last fight hनै जोङो बोसगां फाइसाय फैनाय फैनाय जिनि one of the most popular leader Tripura Hani जिनि दाकुगोख्रा Member Kumar Jamatia. No Simon of Rosamo. Sir, please come on the stage. Pokok sana segang sini sola gorsa ini kaisa announcement tong. Halo, kaisa important saklai mo. Ambasa Noimalni Kagramoni Tripura Ani Koroksa Chinoro Okra Chakra Chini Stage Unkologo Punitol Kamasaga Asuki Tonka Buni Logesong Village Committee Chairman Nipendra Tripura Jadi Okran Krai Tonkakai Stage Unkologo Buni Logeno Fai Dolot Lana Bagai Koinai Tai Kaisa Announcement Nepal Londo Tripura Ani Koroksa Borobi Pars Kamazak যদি বকেবো পার্স মানে তমাকে আ পার্স ন চিনি থানি ফাই জমানি ফাইনা বাগে কইনাই পার্স বিসিংর আং 500 টাকা তমো তাই ফটো কাংসা তমো যতন হামবাই দরা জাহান তমাই বুইলানো জিল হাজাল সাংবাদিক ফাইনাই Sirti Brada Fani, 20 Fani takut buhurok, anggoranno, ani bukhabai, ani paipaya, pagla hambai marobo. Ani sokol ke, दूर दूरांत থেকে আগত আমরা বায়ু উপনকে আমি অশেষ অশেষ ধন্যবাদ নমস্কার জ্ঞাপন করছি Dinejong Jodone Saibano Obo Kaisa second rally Duibar Outlojon Gathering Khaika Rally Khaika Puilani Sai O second rally Sobje Kotor Sobje Kabang Zenlukha Puilana Hambai Logo তিনি হাবু বাগরা তিনি প্রদয় কিছু মানিক বাহাদুর ন এই তিনি নগরাই বাইজুং বুতিয়াজি তিনি ফুটবল প্লেয়ার ন এই তিনি বিকরাঙ্খল বরঙ্গনা বিকরাঙ্খল জগদীশ দেববর্মা যিনি ডেপুটি সিএম পূর্ণচন্দ্র দমাতিয়া অনিমেষ দেববর্মা ডেপুটি সিএম তিনি দাচিত্ত দেববর্মা Rejoto IM, MDC, Regency Kani, Presiden, Rural Deborma, Sopra Deborma, Burini Badolin, Rejot Tanano, Ani Paglia Kakuma Hambaya Paro. Jeng Saimano, Jini State Wood Manani Bagay, Total Right Manani Bagay,
जोंनांगौ थांचा आं आइकौ सामा दङ दिनै दंफांनि बिसिङाव दाबो फानो दिनै पुर्ण रायजो त्रिपुरा स्टेटनो अनेक गुड हामनाय दङ दिनै फैयाबा दिनै महाराष्ट्र नेतृत्वे महाराष्ट्र दैखांबाय आं खागाबो शतकराबो 80% दिनै त्रिपुरानि गेजेराव जों हामदाव दाबो अब दिनै प्रमाण जों दा ओनसोल दरकार जों टटाल हास्ते मानो हांख्लाय त्रिपुरानि गेजेराव मानो हांख्लाय जों दामो दरकार दिनै दामो दरकार आं खागाबो जात पार्टीनि दरकार पयला जों दामो दरकार जों खानसा इउनिटी सबसे प्रजेक्ट इउनिटी नांगौ जों আমাদের মধ্যে একতা দুই নাম্বার দাবো जोङो স্যাক্রিফাইস ত্যাগ স্বীকার বাখাयनो जों हानजा स्याक्रिफाइस ত্যাগ स्वीकार बाखायनो जों जेबो ত্যাग स्वीकार खालामनाया स्याक्रिफाइस खालामनाया जों त्रिपुरानि मानिया जि दफायाव जों ত্যাग स्वीकार बाखायनाय स्याक्रिफाइस बाखायनाय नांगौ थै मारिनाय नांगौ फासि मारजानाय गोजों दिन दफा बोखांजानाय दा गायसा दिनै बिसिङाव जों हामजाबो मादावनाय लाभ हामजाबो गृहिबाय प्रेम गृहिबाय जों खानजांनाया जों नांगौ थांखा जों नांगौ भालोबासा प्रेम हामजाबो दंनांनाय दिनै बिसिङाव हामजाबो गृहिबाय दिनै दफा मोजां दा गायसा जिनिस बारा इम्पर्टेन्ट जों दाखोबाय दाखो बुखुबाय बुखु जों मा नागारलायनाय फरगिभनेस दिनै बिसिङाव हामदांनि बिसिङाव खानसानि बिसिङाव जों नागारमानि बेलाय ककदर फरगिभनेस बेलाय ककदर जों मा नागारलायनाय दिनै बिसिङाव अरायबोनो गलायबो गावलायबोनो हलायबोनो किन्तु मानुस मात्र बुंफ्रायो बर' मानसिफोरा बुंफ्रायो जों दिनै बुंनो जों मा नागारलायनाय आंनि दाखौनो आंनि बुखौनो जों मा नागारलायनाय फरगिभनेस जों नागारमानि गृहिबाय दिनै दफा मोखां जादिया जों मुक्ति माया दाखौ बोखोराव आं मुक्तमाखा आं ट्राइफोराव आं शिलंआव थां शिलं फरायगौ आरो जों दिनै बास करै जों ट्राकआव गायथां ट्राक लुनो गायथांखौ जों 500 चराय बदरपुर पाइलै मेघालय हाखाखायनो हबिपुर 11 समाव खर' जोङो ट्रेक खायबायगौ पुलिसआव जों ट्राक गायथांखौ बर' ट्रेक खायबायगा खर' ड्राइभारनो बर' ट्रेक खायगा ड्राइभारनो बर' रांसागा गांसागा ड्राइभार बाबु কি ব্যাপার ड्राइभार सो अरे मेबादा कोई लाभ नहीं मेघालय दुगले एडीसी एरिया दुगले আমরা ট্যাক্স দিও লাগে ট্যাক্স এটা নি বেবা হ কত কত ট্যাক্স নেই কোই লাভ নাই ওয়ানসা ড্রাইভার সব আমরা ট্যাক্স দিও লাগে ট্যাক্স এডীসি হাগাংরে ট্যাক্স মারবো রাং মারবো आंखौ नामखा थोबुनखा त्रिपुरा महायनो एडीसी दंला जोङो दा महायावनिया नोंथांनि मेघालयाव एडीसी एरिया थांखाय रां मारगौ ड्राइभाराव टेक्स मारगौ बिजों थांनो टेक्स मारगौ एडीसी एरियाव थांखाय हाबखाय दिनरखाय त्रिपुराव हांखाय खुला मयदा दिनै बे एडीसी बरं एडीसी दाम फारलायबा प्राय 20 बोसोर सिगां आं बखा आंखा आंनि बखा दाखौ दाखौ बोखोराव दाव इलेक्सन फायनाय
2-3 मास परे इलेक्शन एवनाय जोङो बर' दिनाव फायनाय रां लुक फुदुंनाय साख्रि लुक फुदुंनाय न' लिनाय हाय लिनाय जों फाय लुक फुदुंफैनाय ताखौ बुखोराव अबदिनो अधिकार न' रांनादि न' दांगिनाय साख्रिनाय न' सानाय साख्रि दिन अधिकार कांग्रेस खायबो साख्रि मोननाय CPM खायबो मोननाय BJP खायबो मोननाय दाव दिनै IPP खायबो मोननाय कथा खायबो मोननाय दाव दिनै सरकारनि 20,000 खुंथायफोरा ST साख्रि बेकेन्ट पोस्ट दङ 20,000 दिनै राय दिनै अधिकार लामा गाहाम नुनो दिनै अधिकार दै गाहाम नुनो दिनै अधिकार न' गाहाम दांनो दिनै अधिकार साख्रि दिनै अधिकार दिनै मन्थ्रि जों केवल सानै ना नांगौ दिनै जों बर' दिनाव लुक फुदुंफायो CPM खायदि साख्रि मोननाय BJP खायदि साख्रि मोननाय न' बानाया न' दिनै अधिकार साख्रि नादि न' नादि रां नादि दिनै मन्थ्रि 아니면 나 그거 그럼 어머니 양산을 못 쓰고 하고 그 것들 당장 나이가 진입이 했어 막 한박 라이나이 마나가 라이나이 세크리파이스 막 하이나이 디앗 막 하이나이 이클레니 전 안카고 진이 말았으면 했을 때 진이 아이콘 진이 하부가 가느니 본인 했을 때 본인 리더 집어 미신들 위해서 진이 나 hormon 진이 골 어머 सक्सेस नाय माननाय अकक साइना खायनाय जतना हामबाय खुलुमबाय बेलाय बेलायखौ हामबाय दाबुकजों जोंनि अर फाइस फैसा बाइसान्स बुथियासा कक सानानि सिगां जोंनि डिजिटल मीडिया एंड कम्युनिकेशन यूनिटनि ताय कायसा स्पेशल आइटेम दंखौ all documentary films on the struggles of the Bruce, the struggle of the Bruce in Tripura. Belai ng kumang documentary. Jumlah abawa rangni first na lekoi, rangna jumlah khatamaya. Jini buru jati shongha mode. The Jews have suffered the most. They have gone to Mizoram where they are not looked after as first citizens of the state. Requested Mr. Amit Shah, I met him 3 times on this, and I told him that please keep the poor people in our own state. Over 3,000 Bru refugees from the relief camps in Tripura blocked roads between Bosta. The Royal Scion Pradyut Dev Barman is visiting the displaced Brus who are continuing with their indefinite road blockage. Deputy Pradyut Dev Barman has visited the Dev Barman must be accommodated in the documents. The poor people should be given financial package. The poor people should be given land with pattas and land also to do the agriculture. The poor people who are going to settle should be settled in clusters with schools and primary health centers. The poor people should be given money to construct a house. একটাই লক্ষ্য আমাদের ভারতবর্ষ আমাদের সমাজ যদি তৈরি হতে হয় আমাদের কাঞ্চনপুর যদি তৈরি হতে হয় সেটা হবে স্বামী বিবেকানন্দ Maka
परमिशन लिया था हम लोग का जमातिया हम लोग का ब्लू को बाहर निकालने के लिए। आज अगर अपना ब्लू को पिपरा में रखना है तो क्या हम एक दो ऑर्गेनाइजेशन जो कंचनपुर में बैठा है उससे परमिशन ले? जब बांग्लादेश हम लोग से बुरा आएगा हम लोग से परमिशन लिया हमें जाने ये हम लोग को गारंटी दिया है, लिख के साइन करके दिया है। अब आप अपना गारंटी पूरा विशेषकर महाराजा त्रिपुरा का पुण्य मेरे वजह से बड़े मन से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज इसको आज हमारी ग्रुप को या कम्युनिटी को 600 करोड़ का पैकेज मिला है। इसके लिए एक मैसेज गया है कि अगर हम एक हो जाएंगे तो हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। Belai-belai ke hampai, selesai mana? Bubagra tongkai, sini bebak jeng manai, geda triplen bu manai, geda triplen mangkar, seng bukatan tongai, pai sengasele lalia, taiwai seperlu ya bakal bayai, seng sini baitang bukia sango rihing lainai, and I request sini former MLA Bisuketu Sarnabu, sini Baicang Putih Sarno, langsung gini, sini volunteer so by Bano Risari Woi Bano Station Tumlani Bagai. Baicang Putih along live, Baicang Putih along live, Baicang Putih tiri ni mereka, tiri masker tiri langsung go, Baicang Putih ayo lotong, Baicang Putih ayo lotong. मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोग का, मैं छोटा भाषण रखूंगा, लेकिन जो भी बोल रहा हूं आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। मैं आज इधर सिक्किम से त्रिपुरा आया और एक ही कारण से मैं आज इधर अगरतला में हूं। वो कारण है कि मेरा सपोर्ट बुबाग्रा और त्रिपुरा मोथा के लिए मैं सपोर्ट करने के लिए आया हूं। बुबाग्रा को मैं 25 साल से जानता हूं। इनका राजनीति में आने के आगे से हम दोनों का दोस्ती है और बुबाग्रा आज राजनीति उनका चौकी के लिए नहीं, पैसा के लिए राजनीति नहीं कर रहा है। बुबाग्रा राजनीति कर रहा है तो आप लोग के लिए कर रहा है, त्रिपुरा के लिए कर रहा है। त्रिपुरा में आप लोग ने देख लिया है, काफी नेशनल पार्टीज ने आगे चला लिया त्रिपुरा को। अभी 2023 में 2023 में रीजनल पार्टी का मौका है और ये रीजनल पार्टी आप लोग बनाएगा, त्रिपुरा मोर्चा चलाएगा त्रिपुरा को। और मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूं, बुबाग्रा त्रिपुरा मोर्चा सभी त्रिपासक, सभी कम्युनिटी, जितने भी जनता त्रिपुरा में है, सभी के लिए काम करेगा, सभी के लिए विकास देंगे। आप लोग हर समय लास्ट कितना साल से देख रहे हैं नेशनल पार्टी, अब क्या चाहता है कि त्रिपुरा दिल्ली से चलाए, अब चाहता है कि त्रिपुरा कोलकाता बिहार से चलाए, अब चाहता है। अगर त्रिपुरा चलाना है तो त्रिपुरा का ही पार्टी, एक रीजनल घर का पार्टी जो आप लोग के लिए प्यार करता है, आप लोग का इश्यूज ले सकता है, वो पार्टी चलाना चाहिए। मैंने इंडिया के लिए 16 साल फुटबॉल खेला हूं, 11 साल तो मैंने कैप्टन किया हूं और मैं बहुत गौरव हूं, मैं प्राउड एक इंडियन हूं। ये हम प्राउड के साथ बोल सकते हैं, हम इंडियन हूं। साथ साथ हम एक प्राउड
क्रिश्चियन भी हूँ। उसके बाद हम एक प्राउड ट्राइबल आदमी भी हूँ और सिक्किमीज भी हूँ। तो इसीलिए ट्राइबल लोग एक सच्चा ईमानदार के साथ वो लोग काम करता है। तो इसीलिए 2023 में 2023 में आप लोग असल परिवर्तन लेके आना चाहिए। असल परिवर्तन ये नहीं कि खाली असल परिवर्तन, जो परिवर्तन सबके लिए सच्चा के साथ परिवर्तन करे, सबके साथ लेके सब भाषा को लेके काम करे, वो असल परिवर्तन आप लोग मिलके लेना चाहिए। तो मैं पूरा उम्मीद है, बुबागरा जी बोल रहा था 40 सीट लड़ रहा है, तो मैं 2023 के बाद मैं देखना चाहता हूं। उन्होंने मुझे वादा किया, गारंटी दिया, वचन दे दिया कि 40 में से 40 जीत रहा है, और मैं पूरा ऐसे करता हूं। आप लोग 2023 के बाद एक त्रिपुरा में रीजनल पार्टी होगा, क्योंकि मैंने भी जब लास्ट 3 साल से मैंने एक अपना पार्टी दोस्त लोग मिलके सिक्किम में किया, हम लोग सिक्किम पार्टी, वो भी रीजनल है। क्योंकि रीजनल पार्टी क्यों चाहिए? क्योंकि रीजनल पार्टी आपका राज्य का, आपका इश्यूज, आपका दुख का, आपका सुख का रीजनल पार्टी ही देख सकता है। तो मैं पूरा उम्मीद करता हूँ आप लोग सब एक साथ मिलके एकता होके सारा त्रिपुरा मोर्चा को ही 2023 में जिताएगा। इसके साथ साथ मैं सबको धन्यवाद। हम बाय long live! Get that Timberland, long live! Long live! Get that Timberland, long live! Get that Timberland, long live! long live! Bumagraki! Kaisa announcement. Jara chini mati fataro tongai uno koinai. Tamok chini bumagra kok sara thang tonggo. Chini bumagra kok sara segang jatono mat bisingo phaye. Jatono hamna bagi koinai. Chini volunteer sono koinai. Jara fataro tongai uno jatono mat bisingo dana bagai. Hambai. Tabuk jara sampai ke dini je borok ni kok khanani bagai singo saro hailai mani amno kok khanani bagai tabuk jara sampai ke fataro je tonai lok joto bisingo bhai pai de bubagana lam sono bagai tai tang sagan bai bolo lam sonoi Rumi, Manit, Taisekang, North States of Hawaii, Gan Krato Baikai, Bubagra Hanai, Bono, Lam Sokde.
सब लोग बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, मैं भी बैठ जाऊं, सब लोग बैठ जाओ। अचूक दी बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। आज मुबागरा थोड़ा शांत से बोलेगा, लेकिन थोड़ा बोलेगा, दिल का बात बोलेगा। आप लोग सब बैठ जाओ। जो रास्ते में है वहां में पुष्पम को भाई दी, भाई दी, भाई दी, भाई दी, भाई दी। ये आपका अस्तबल ग्राउंड है, बाहर रास्ते में क्या कर रहे हो? अंदर आओ भाई दी, सब इनको लेके अंदर आओ। ये आपका अस्तबल ग्राउंड है, भाई दी, भाई दी। सब लोग आ जाओ। Angkuilano Norakno Khulumba Skangya Pharo Khulumba। यहाँ में बहुत लीडर्स हैं, डेप्यूटी सीएम है, सीएम है, अपना बीके रामफल है, चेयरमैन जगदीश बाबू है, ईएम्स है, एमडीसीस है, बुरुई बदल है, वाईटीएफ है, मोथा का लीडर्स है। मैं आप सबको सबसे पहले चिबाई बोलना चाहता हूँ, चिबाई अफरो। आज अस्तबल ग्राउंड से मैं सबसे पहले अपने दोस्त बाईचुंग भूटिया को थैंक यू बोलना चाहता हूं। पहला बनाई नो हम भाई बाईचुंग भाई, आपने एक बात ठीक कहा, ये जो फाइट है ना, आपका दोस्त प्रद्योत माणिक्य बुबागरा, ये फाइट मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, यहां मैं आप सब लोगों के लिए मैं फाइट कर रहा हूं, अपने लिए फाइट नहीं कर रहा। यहां में मीडिया भी है, मैंने सुना है कि दिल्ली से भी मीडिया आया है। भाईचुंग, अपना त्रिपुरा का इतिहास थोड़ा बता देता हूं आपको। हमारे संग आज जब हिंदुस्तान में आजादी का अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है, 75 साल का, 75 साल में हमको क्या मिला? आज हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास जमीन में पट्टा नहीं है, अलॉटमेंट पावर नहीं है, हमारे पास स्कूल है लेकिन स्कूल में टीचर्स नहीं है, हॉस्पिटल बनाया गया है, डॉक्टर्स आया है लेकिन दवाई नहीं। आज अगर कोई तीव्रता को ट्रीटमेंट कराना पड़े तो जीबी हॉस्पिटल का जमीन में सोना पड़ता है, या फिर बैंगलोर, वेलोर, चेन्नई, दिल्ली जाना पड़ता है, कलकत्ता जाना पड़ता है। 75 साल आजादी का अमृत महोत्सव, क्या हुआ है ये 75 साल में? क्या हो गया है हमको? क्यों इतना कमजोर हो गए हैं? जिस जगह में 1000 साल तक आपका राजा ने आपके इस जमीन में हानि गुस्सा ने शासन किया, आज अपने ही जमीन में हम लोग गरीब होकर भीख मांग रहे हैं अपना ही अधिकार के लिए। क्या हुआ? क्या है वजह? थानसा कुरुई, एकता नहीं। एकता रहता तो आज ये राज्य आपका होता, आज ये सिस्टम आपका होता, लेकिन कुछ नहीं। थानसा कुरुई, आपने ब्रू का वीडियो देखा, 23 साल तक ब्रू को कंचनपुर में रखा गया, क्या मिला? मंत्री बहुत था, एमपी बना,
एमएलए बना, मंत्री आया, दीपरासा को क्या मिला? क्या मिला? यहां में मीडिया है, आप लोग बोलते हैं चलो पलटा है, कोई बोलता है चलो उल्टा है। मैं सच बात बोलूं? सच बात बोलूं कि नहीं? सच बात बोलूं? पार्टी बदल गया, नेता वही है। पार्टी बदल गया, कॉन्ट्रैक्टर ना वही कॉन्ट्रैक्टर है जो सीपीएम का अमल में था, आज बीजेपी के अमल में है। कॉन्ट्रैक्टर ने झंडा बदल दिया। पार्टी बदलने से दीपरासा का प्रॉब्लम खत्म नहीं होगा। आज ये बुबागरा आपके लिए फाइट कर रहा है। 10,323 के लिए मैं फाइट करता हूं तो लोग बोलते হবে না 10,323 टीचरे क्यों दिन आपने साहाଯ୍य कर तो पारबो ना, कोशिश तो कर रहा हूं। दिल्ली जाकर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपना रुपया देके फाइट तो कर रहा हूं, कोशिश तो कर रहा हूं। जीतेगा मालूम नहीं, कोशिश तो कर रहा हूं, दिल से कर रहा हूं। ये नेता लोग, ये राजनेता लोग इलेक्शन के पहले 2018 में क्या बोला? हाँ चाकरी पावा जावे, रेगा 340 टाका रेगा हो गए। क्या बोला? मिस कॉल करो, चाकरी पावा जावे। 7 पे कमीशन। जनजाति मोर्चा ने बोला स्टेट काउंसिल। आज कुछ मिल रहा है आपको? कुछ मिल रहा है? यहां में बहुत लोग हैं। बांग्लादेश कैसे बना? जब पाकिस्तान ने बोला उर्दू आपको लिखना पड़ेगा, आपको बांग्ला बोलने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। आज सीबीएसई का स्क्रिप्ट में आपने कहा है कि तिपरासा बुकुम्बारा लोग अपना मन का लैंग्वेज में आप स्क्रिप्ट में लिख नहीं सकता है। आप क्यों डिनाई करता है हमको? हमारा जो अधिकार है क्यों डिनाई करता है? हमने आपका अधिकार डिनाई नहीं किया, क्यों? और हमारा ही नेता लोग आज मेवाड़ ज्वाइन किया है। मेवाड़ 4.5 साल मंत्री था, ऋषिकेतु आप एमएलए था, धनंजय आप एमएलए था, कुछ नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि पावर आपके पास नहीं है। पावर संविधान के पास है और वो संविधान बुकुम्बारा के लिए नहीं लिखा गया है। इसके लिए मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, अगरतला के बीच से मरेगा लेकिन फाइट करेगा। ये जो मीडिया पूछते रहता है आपने ये बार अलायंस करबे कि करबे ना, कितना बार बोलूं, कितना बार लिख के बोलूं फेसबुक पे? अगर जिष्णु काका के साथ कहीं खाना खाया अलायंस हो गए छे, एयरपोर्ट पे किसी से मिला अलायंस हो गए छे। अरे भाई अगर आपको अलायंस करना है ना तो बुबागरा को कुछ मत दो, मेरा 13 लाख तिपरासा को कुछ दे दो, बुबागरा अलायंस कर देगा। नहीं दिया तो 2023 में आप भांसा का पावर देखेगा। देखेगा कि नहीं देखेगा? देखेगा कि नहीं देखेगा? हाँ, ये लोग आज यहां में, मैंने पहले भी बोला, पार्टी बदल गया। आपका नेता लोग पार्टी बदलता है लेकिन जाति के बारे में बात नहीं करता है। और एक एलिगेशन है जो मेवाड़ ने पहले बोला, अपने अनिमेश ने बोला, अपने जगदीश बाबू ने बोला कि बोले प्रद्युत मानी के तो हिंदू विरोधी छिलो, एक समय ये एलिगेशन था। अरे
जो त्रिपुरा सुंदरी को ये परिवार ने, ये माणिक्य परिवार ने त्रिपुरा सुंदरी बनाया, सुरक्षा किया अपना जमीन का। हम मां मंगल चंडी का पूजा करता है, लेकिन यही परिवार ने मिशन कंपाउंड में चर्च के लिए जगह दिया। यही परिवार ने गेदू मिया और शुजा के लिए मस्जिद बनाया। यही परिवार ने यहां में बुद्ध मंदिर बनाया। आप बोलता है प्रद्योत कम्युनल है। मैंने आज तक धर्म के नाम में, मैंने आज तक किसी के टीका को देखकर, किसी के दाढ़ी को देखकर वोट नहीं मांगा। मंदिर मस्जिद का पॉलिटिक्स आपने किया है, हमने नहीं किया है। पैसा देना जानता है, छीनना नहीं जानता है। इसके लिए अपने हाथ में आज हानि पुसा नीचे। आज अगर हमने ग्रेटर त्रिपुरा लैंड डिमांड किया, अगर आज हमने अपना अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल राइट डिमांड किया, तो बोलता ना केन डिमांड करे, टाका निये नाओ, टाका निये नाओ, टाका मंत्री हो जाओ, एमपी हो जाओ, अधिकार डिमांड करो ना। क्यों? एमपी बनने से कुछ होगा? होगा? वो अपना एमपी क्या कर रहा है? हाँ, सो रहा है। वो काला चश्मा पहन के बैठा है। मंत्री बन के क्या होगा? ग्रेटर त्रिपुरा लैंड चाहिए, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड चाहिए, और किसी के खिलाफ नहीं। ये परिवार ने आज तक सबको प्यार किया है। हम रविंद्रनाथ टैगोर का इज्जत करते हैं, जगदीश चंद्र बोस को हमने इज्जत दिया। आज भी मेरे बहुत दोस्त हैं जो बंगालीज हैं। आज भी यहाँ में हमारे बहुत परिवार के लोग हैं जो मणिपुर से हैं। आज भी यहाँ में मुसलमान, क्रिश्चियन, हिंदू, बंगाली, बुद्धिस्ट है। हमने ऐसा धर्म का राजनीति ना किया है, ना करेगा। इतिहास गवाह है कि जब से ईडीसी में मोथा का सरकार आया, हमने एक बंगाली फैमिली को भी अटैक नहीं किया, बंद नहीं किया, रास्ता नहीं रोका, हमने किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। ये त्रिपुरा सा का कल्चर है। हम लोग वायलेंस नहीं चाहते। ऐसा राजनीति सस्ता राजनीति है। हमको ऐसा राजनीति नहीं करना है। हमको आपको चाकरी देना है, हमको आपको अधिकार देना है। और मैं यहां में सब बुकुम्बारा को बोलना चाहता हूं, आप अब, मैं मोदी जी जैसा बड़ा इंसान नहीं हूं, वो आगे यहां में बोलेगा 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, इतना क्षमता तो नहीं है। लेकिन मैं सब बुकुम्बारा को बोलना चाहता हूं, आप लोग अब एसडीएम ऑफिस में जाकर एप्लीकेशन डालो पट्टा के लिए, पट्टा के लिए, अलॉटमेंट के लिए। एसडीएम ऑफिस में जाकर आप लोग अब अपना अर्जी दो, अपना डिमांड करो। त्रिपुरा मोथा 2023 में आएगा ना, तो सब बुकुम्बारा को अलॉटमेंट और पट्टा देगा। गुबागरा आपको ज्यादा नहीं दे सकता है, इतना रंग नहीं है मेरे पास। लेकिन एक बात है, आपको प्यार बहुत करता हूं, आपको प्यार बहुत करता हूं, और आपको बेच के त्रिपुरा सा को, महाराजा वीर विक्रम का आत्मा को, महाराजा किरण विक्रम माणिक्य का आत्मा को गुबागरा धोखा नहीं दे सकता है। मैं मर जाऊंगा, लेकिन त्रिपुरा सा को कुछ दे के जाऊंगा। और यहां में मीडिया लोग, यू कीप ऑन टॉकिंग, आप लोग बोलते रहते हैं महाराजा को तो सीएम बनना है, महाराजा को तो एमपी बनना है, मंत्री बनना है। मैं आपको एक बात क्लियरली बोलना चाहता हूं, सबके सामने बोलना चाहता हूं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने सब छोड़ दिया। मेरा माँ 78 का है, अकेला कलकत्ता में है। मैंने आज तक शादी नहीं किया, परिवार नहीं बनाया। आज भी यहां मैं अकेला हूं। आराम से दिल्ली में
कलकत्ता में, लंदन में, अमेरिका में रह सकता था। यहां मैं आपके संग आपके लिए फाइट कर रहा हूं। बनना चाहता तो आराम से, हमको बहुत ऑफर आया, बीजेपी का, कांग्रेस का, सबका ऑफर आया, आराम से एमपी बन जाता, दिल्ली में बैठ के रहता। लेकिन आज भी एक बिना कॉम्प्रोमाइज करके आपके लिए क्यों फाइट कर रहा हूं? क्यों फाइट कर रहा हूं? प्यार करता हूं आपसे, नेतागिरी नहीं करता हूं। और इस बार मैं आपको बोल रहा हूं, सब तिपरासा को, पुरुई को, बुमा को, हमारा सेकला को, सिकली को, यहां में एमडीसी है, ईएम से पैसा ऑफर करेगा आपको ये लोग। अगर आप लोग ने तोहफा के साथ धोखा किया ना, आपने तोहफा के संग धोखा किया, तिपरासा आपको घर से निकाल के मारेगा, आपका घर से। मैंने अपना माइंड मेकअप कर दिया है, जीतेगा तो सुनाई नहीं पड़ता है, जीतेगा तो, हारेगा तो, लेकिन इस बार वन लास्ट फाइट तो करके रहेगा। वन लास्ट फाइट, वन लास्ट फाइट। और हमने किसी से भीख नहीं मांगा है। पूरा जिंदगी, सिर्फ 2 महीना बाकी है। पूरा जिंदगी किसी का नौकरी से करने से अच्छा है, किसी का गुलामी करने से अच्छा है। जिंदगी में एक बार अपना जाति के लिए, अपना तिपरासा के लिए फाइट करो। हमारा तिपरासा के पास पेट में खाना नहीं है, भीख मांगने लगा हम लोग। जमीन है लेकिन नौकरी नहीं है, हाँ है पट्टा नहीं है। कितना दिन तक हम लोग तिपरासा लोग ये करते रहेंगे? कितना दिन तक आप लोग ऐसे ही रहेगा? 75 साल हो गया। कब तक हम लोग ऐसे ही बन के रहेगा? यहां में यूथ है, सब लोग बोलते हैं यूथ अपना खून दो। मैं बोल रहा हूं खून नहीं, थानसा लाओ। पहले तिपरासा बनो, पहले जमतिया, देवबर्मा, त्रिपुरा, रियांग, उच्चोई, काइपेंग, त्रिपुरा नहीं, पहले तिपरासा बनो। 20 का 20, चकमा, मौत, सब लोग एक हो। एक होगा तो कुछ मिलेगा, एक नहीं होगा तो ये डिवाइड एंड रूल चलते रहेगा। इस राज्य में रेप हो रहा है, यहां में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, यहां में डेमोक्रेसी खतरे में है, गणतंत्रता खतरे में है। और ये लोग बोलता है राजा खराब है। मानिक बाबू 25 साल तक यहां में राज किया, पूरा इंडिया में मार्केटिंग हुआ। मानिक बाबू के पास घर नहीं। अरे नेशनल मीडिया, आप गांव जाकर देख के आओ, मानिक बाबू के पास घर नहीं है, वो ठीक है। हमारे तिपरासा का भी घर नहीं है, कच्चा घर में रहता है। उसका क्या किया आपने? बहुत खेलवाड़ हो गया। ये तिपरामोथा पार्टी नहीं है, मूवमेंट है। ये तिपरामोथा नेता बनाने का मशीन नहीं है। ये तिपरामोथा 13 लाख तिपरा को सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस से बचाने के लिए, जस्टिस के लिए है। और मैं आज अस्तबल मैदान से ऐलान करता हूं, आई चैलेंज कि अगर दम है तो प्रद्योत विक्रम मानिक्य को गिरा के दिखाओ, हमको खरीद के दिखाओ। अगर आप बुबागरा को खत्म करना चाहता है ना, तो हर तिपरासा बुबागरा के सामने रहेगा। और अगर आप तिपरासा को डिनाई करना चाहता है ना, तो सबसे पहले बुबागरा गोली खाएगा। तिपरासा के लिए बुबागरा मर जाएगा, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। थानसा का मतलब क्या है? थानसा का मतलब है
एकता। अगर आपको थांसा चाहिए ना तो मेरा बात मानोगे, पहला बात मानोगे। सुनो यहाँ एक मिनट, यहाँ हम आपको एक चीज दिखा रहे हैं, आपको करना है सबको सबको। सुनो एक मिनट, यहाँ पर सबको सब लोग एक उंगली लो, एक हाथ लो, ऐसा करो। 2 उंगली लो, 3, 4, 5। अकेला लड़ा ना तो हारेगा। अगर हम लोग एक हो जाए ना, कोई पावर नहीं है इस देश में हमको हराने के लिए। इसको थांसा दो। सब खड़ा हो जाओ एक बार। मैं एक चीज करने वाला हूं जो आज तक नहीं हुआ, ठीक है? सब लोग चुप, सब चुप। अपना हाथ दिल में रखो, आंख बंद करो और सिर्फ 30 सेकंड 30 सेकंड के लिए अपना हाथ, अपना पिपरासा, अपना देश के बारे में सोचो। 30 सेकंड। कैसा लगा? कैसा लगा? सुकून मिला ना, शांति मिला ना? अगर आप 30 सेकंड तक अपना हाथ के लिए सोच सकता, कितना शांति मिलता है। सिर्फ 2 महीना बाकी है। ऐसे ही करके अपना हाथ के बारे में सोचो। 2 महीना तक ठानसा रखो। 2023 में किप्रासा हिंदुस्तान को दिखाएगा, वी आर रेडी टू फाइट। चीनी हार, चीनी हार, चीनी हार। अगर चीनी हार, चीनी शासन चाहिए ना तो सबका साथ सबका विकास नहीं, पहले बुकुम बरा का नरदुम का विकास करो। मैं देखना चाहता हूं यहां से यहां तक क्या पावर है, ठीक है? तब यहां से यहां चीनी हां, वो पीछे में आवाज नहीं देना। चीनी हां, चीनी हां। अब यहां से चीनी हां, चीनी हां, चीनी हां। दोनों बराबर है। अब यहां में सब पिपरासा के 20 का 20 कम्युनिटी, हिंदू, मुसलमान, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, सब हिंदू, बंगाली, मुसलमान, मणिपुरी, चाय बागान, सब लोग एक आवाज में चीनी हां, चीनी हां, पिपरासा, पिपरासा, पिपरासा। बधाई ना हम भाई, धन्यवाद। खुलूंगा kita timulan ayo nonton
Tripura, Borong Menang Khogendra Tripura, Kamamani, Tini stage ungkulaga Paisok Peka, Buni Logesong, Ramesh Tripura Rok Kainai, Tini stage Ganau Pai, Bono Napai Nabagai. Hello.